Krishnaya, Hari Om Lahari Lahari Krishnaya, Hari Hari Lahari Lahari Ye Devan, Hari Om Lahari Hari Vadenam. The revelation of thunders is a very important thing for the saints of God. வெளிப்படுத்தல் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. தேவனுக்கு பரிசுத்தலுக்கு விரும்புலைக்கு பிரச்சனை చాలా ముఖ్యమైనది. Otherwise, the standing for God is useless. இல்லையென்றால் அவர் தேவனுக்கு நின்றதெல்லாம் வீணாக இருக்கும். లేకపోతే దేవుని కోసం నిలబడడానికి వ్యర్థమైపోతుంది. And what it is? அது என்ன? అదేంటి? And what's the use of knowing the secret of the seven thunders? இந்த ஏழு இடிமுழக்கின் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதின் பலன் என்ன? ஏழு உருமுழக்க ரகசியம் తెలుసుకోవడం బలం ఏంటి? You know, the Western people think that it will be revealed only to the Western people, and the Eastern people have nothing to do in this great work of God. மேற்கத்தியர்கள் நினைக்கிறார்கள் மேற்கத்திய நாட்டவர்களுக்கு தான் அது வெளிப்படும், கிழக்கில் உள்ளவர்களுக்கு அது வெளிப்படாது என்று நினைக்கிறார்கள். పశ్చిమ దేశంలో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రత్యక్ష అవుతుంది కానీ తూర్పు వాళ్ళకి ఏం అవదని అనుకుంటున్నారు. And every Dick, Tom and Harry thinks that he has the secret. அது கண்டவர் கழிவனெல்லாம் அவனுடன் தான் ரகசியம் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறான். ஏன் పనికి వెళ్ళడం సరే ఈ రహస్యం తెలుస్తుందని అనుకుంటున్నారు. And he, because of his material power, he just advertises some nonsense and calls it thunders. அவருடைய பண பலத்தினாலே அவர்கள் ஏதாவது விளம்பரம் செய்து அதை இடிமுழக்க ரகசியம் என்று சொல்கிறார்கள். డబ్బు యొక్క దాంతో బలంతో ఏదో రహస్యాలు బయటపరుస్తాను అనుకుంటున్నారు. But if that secret is revealed, அந்த రహస్యం வெளிப்படுத்தப்படுமானால் ఆ రహస్యం బయలుపరిచినట్లయితే the people who died in the ages will rise up. காலகாலங்களிலே மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். యుగంలో మరణించిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ లేస్తారు. So far nobody has risen up. இதுவரை யாரும் உயிரோடு எழும்பவில்லை. ఇప్పటివరకు ఎవరు ప్రాణంతో లేగలేదు. Even Brother Branham, they said he has already risen up. It's a terrible lie. சகோதரன் பிரானம் ஏற்கனவே உயிரோடு எழுந்து விட்டார் என்று சொன்னதும் ஒரு பயங்கரமான பொய். సోదరు బ్రహ్మ కూడా ప్రాణంతో లేచారని చెప్పడం కూడా చాలా అబద్ధం. Only one person rose and died and rose again. ஒருவர்தான் மரித்து உயிரோடு எழுந்தார். ఒక ఆయన మాత్రమే చనిపోయి మళ్ళీ లేచినాడు. That's also for the blessing of his people. அதுவும் தன்னுடைய ஜனங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக. అది కూడా తన ప్రజలకు ఆశీర్వాదం గురించి. But ஆனால் కానీ anybody can twist the revelations. வெளிப்படுத்தல்களை யாரும் புரட்டி கூறிவிடலாம். ప్రత్యక్షంలోని మార్చి చెప్పొచ్చు కానీ But there won't be any result. அதிலே எந்தவித பயனும் கிடைக்காது. దాని ఏం ఫలం దొరకదు. If you turn to the Revelations 4th chapter, 5th chapter, வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் ప్రకటన గ్రంథం 4-5 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే John, who is a fellow, will never cry or weep. எப்பொழுதும் அழமாட்டான். యోహాను ఎప్పుడు ఏడవడు. We cry for silly things. நாம் சிறு சிறு காரியங்களுக்காக அழுது விடுவோம். మన చిన్న చిన్న కార్యాల గురించి ఏడుస్తాం. Suppose somebody scolds you, you come with the weeping eye and say, யாராவது திட்டி விட்டார்கள் என்றால் இவ்வாறு அழுது கொண்டே வந்து சொல்வோம். ఎవరైనా తిట్టినట్టయితే ఏడ్చుకుంటూ అది చెప్తాం. But God's people should not cry for silly things. தேவனுடைய ஜனங்களோ சிறு சிறு காரியங்களுக்காக இவ்வாறு அழுது கொண்டிருக்க கூடாது. దేవుని యొక్క ప్రజలు చిన్న చిన్న కార్యాల కోసం ఏడుస్తూ ఉండరు. But here John is weeping for something which is very important. இங்கே யோவான் ஒரு முக்கியமான காரணத்திற்காக அவன் அழுகிறான். యోహాను ఒక ముఖ్యమైన కార్యం గురించి ఏడుస్తున్నాడు. That's it. And I wept much because no man was found worthy to open I wept much. நான் மிகவும் கொஞ்சம் இல்ல, ரொம்ப அழுறான். அழுதான். ஏன்னா இவனுக்கு அழல. If he is a selfish fellow, he'll cry for himself. இவன் சுயநலம் உள்ளவனாக இருந்தால் தனக்காக அழுவான். తన సొంత గతి అతని కోసం ఏడ్చుండును. He is crying for the millions and millions of people who lay down their lives for the sake of the Lord God. தேவனாய் கர்த்தருக்காக தங்கள் ஜீவனை அர்ப்பணித்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்காக அவன் அழுகிறான். ప్రభువు దేవుడికి జీవం అర్పించిన లక్ష కొద్ది ప్రజల కోసం ఏడుస్తున్నాడు. Because they are lost. என்றால் அவர்கள் எல்லாரும் தொலைந்து போனவர்கள் போல இருந்தார்கள். They just become ashes and they can never come back to life again. ஒரு சாம்பலாகி போய் மறுபடியும் ஜீவனுக்கு வர முடியாது. వాళ్ళు బూడిదైపోయి మళ్ళీ జీవనంలో రారే గనుక. So ஆகவே అంచేతనే this is an important thing for which he is crying. அவன் இந்த அழுகிறது ஒரு முக்கியமான காரணத்திற்காக. ఏడవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన కార్యం గురించి. God's people will cry and pray for important things, not for their family things and debts. தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்களுடைய சொந்த காரியங்களுக்காக முக்கியமான காரியங்களுக்காக தான் அவர்கள் அழுது ஜெபிப்பார்கள். దేవునికి ప్రజలు వాళ్ళ సొంత కార్యాల కోసం ఏడవరు కానీ దేవుని కార్యాల గురించి ఏడుస్తారు. And their prayers are answered. அவர்களுடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படும். వాళ్ళ ప్రార్థనలకు జవాబు వస్తుంది. Selfish prayer and prayer for spending on our lust will never be answered. தன்னயமுள்ள ஜெபமோ அல்லது நம்முடைய இச்சைகளுக்காக வேண்டும் என்று கேட்கிற ஜெபமோ கேட்கப்படாது. స్వనీతి కోసం మన యొక్క ఇష్టం గురించి ప్రార్థన వినపడదు. because no man was worthy. No man was found worthy To open and read the book. not only to open the book but to read the book. அந்த புத்தகத்தை If you open the book only, you can read it. புத்தகத்தை திறந்தால் தான் அதை வாசிக்க முடியும். అది తెలిస్తే నా పుస్తకం చదవగల 5వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. Neither to look thereon. But the people who can't open the book or look at the book, அதை பார்க்கவோ அல்லது திறக்கவோ கூடாது இருந்தது. చూస్తేనే ఎప్పుడైనా యోగ్యుడై ఉండలేదు. why can't look?
ஏன் பார்க்க முடியாது? ఎందుకు చూడలేరు? It's so bright that they will die. அது அவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது, அவர்கள் மரித்து போவார்கள். ఇంత ప్రకాశంగా ఉంది, మరణిస్తారు చూస్తే. Have you ever seen a book which is so bright? அவ்வளவு பிரகாசமுள்ள ஒரு புத்தகத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? అంత ప్రకాశంగా పుస్తకాలు మీరు చూసారా? It's a secret hidden in the Lord God, அது தேவனாய கர்த்தருக்குள்ளே மறைந்திருக்கிற ஒரு ரகசியம். ప్రభువైన దేవుడి లోపల ఉన్నటువంటి దాచిన రహస్యం అది. which ordinary human being cannot comprehend. சாதாரண மனிதர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. సాధారణ మనుషులు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. So that book, அந்த புத்தகம், ఆ పుస్తకం no man can open. No man in heaven nor in earth, neither under earth, was able to open the book, neither to look thereon. And read one more thing. Read out it. To open and to read the book, neither to look thereon. Sir. And one of the elders said unto me, Weep not. Don't cry. Behold, the Lion of the tribe of Judah, Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. வெளிப்படுத்தல் 5:5. அப்பொழுது மூப்பர்கள் ஒருவன் என்னை நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புத்தகத்தை திறக்கவும் அது 7 முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றான். அதிகாரம் பெற்றிருக்கான்னு போடல, ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். జయం పొందని కనబడుతుంది. What is that victory? அந்த ஜெயம் என்ன? ఆ జయం ఏంటి? It is our faith. அது நம்முடைய விசுவாசம். అది మన విశ్వాసం. Faith is the victory. விசுவாசமே ஜெயம். విశ్వాసమే జయం. Without faith it is impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். విశ్వాసం లేకుండా దేవుని ప్రియపరిచే కార్యం. That's a dividing factor of our life in the ashram. அதுதான் ஆசிரமத்திலே ஜனங்களை பிரிக்கிற ஒரு காரியம். అది ఆశ్రమంలో ప్రజల్ని విభజించే కార్యం అది. People who please God will go in glory. தேவனை பிரியப்படுத்துபவர்கள் மகிமையிலே செல்வார்கள். దేవుని ప్రియపరిచేవారు మహిమలో వెళ్తారు. That I can't help or you can't help. அதற்கு நான் உதவி செய்ய முடியாது, வேற யாரும் உதவி செய்ய முடியாது. నేను సాయం చేయలేను, వేరే ఎవరో సాయం చేయలేదు దానికి. For an unbeliever I can't make him a believer. ஒரு அவிசுவாசியை நான் விசுவாசி ஆக்க முடியாது. ఒక అవిశ్వాసిని విశ్వాసం చేయలేను. For a believer I can't make him an unbeliever. ஒரு விசுவாசியை நான் அவிசுவாசி ஆக்கவும் முடியாது. ఒక విశ్వాసిని అవిశ్వాసం కూడా చేయలేను. So that's why the Bible says your faith is the victory, not my faith. அதேதான் உங்கள் விசுவாசமே ஜெயமா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. ఈ విశ్వాసమే జయం అని చెప్పేసి గ్రంథంలో చెప్పబడుతుంది. We overcome by our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தினாலே நாம் மேற்கொள்கிறோம். మన విశ్వాసం ద్వారా మనం జయం పొందాల్సినది. Just live by his faith. நீதிமான் தன் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். నీతిమంతుడు వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసంతో బ్రతుకుతారు. Now read. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. Now see, first of all, முதலாவதாக మొదటిగా a lamb comes and takes the book. ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து புத்தகத்தை வாங்குகிறார். గొర్రె పిల్ల అనేది పుస్తకం తీసుకుంటుంది. But ஆனால் కానీ when they shouted, why they shouted? அவர்கள் ஏன் ஆர்ப்பரித்தார்கள்? వాళ్ళు ఎందుకు అరుస్తున్నారు? Because ஏனெனில் ఏం చేతంటే that very person who is sitting on the throne is the lamb. சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் தான். ఆ సింహాసనంలో కూర్చున్న గొర్రె పిల్ల. அந்த கடைசில இருந்து And the 4 beasts said, Amen. அதுக்கு முன்னால And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, heard I say, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, அதுக்கு முந்தினதுப்பா, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb. அதுக்கு முன்னால And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb. Now they fall before the lamb. வசனம், அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விடுகிறார்கள். த்ரோன்ல ஆள் இருக்காரு, சிங்காசனத்திலே இருக்கிறார். సింహాసనంలో ఆయన ఉన్నారు. but the lamb is open and taking the book. ஆட்டுக்குட்டியானவர் புத்தகத்தை வாங்குகிறார். గొర్రె పిల్ల అనేది పుస్తకం తీసుకుంటుంది. When they realize that, அவர்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ளும் போது అది వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు they fall down before the lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக அவர்கள் விழுகிறார்கள். What do they say? సాగిపడుతున్నారు. And they sang a new song saying, Thou art worthy to take அப்ப the அது book. வரைக்கும் எந்த பாட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க? అప్పటి వరకు ఏం పాట పాడుతున్నారు?
அது வரைக்கும் எந்த பாட்டு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க? புதுப்பாட்டுனா என்ன, நாராயணங்கிற பாட்டு புதுப்பாட்டு அப்படியா? அது வரைக்கும் எந்த பாட்டு? த்ரோன் இருக்கிறவருக்கு மகிமை மகிமைன்னு பாடியிருப்பாங்க. సింహాసనానికి మహిమ మహిమ పాడి ఉంటారు. Now they are, after people getting this revelation, இந்த வெளிப்படுத்தலை பெற்ற பிற்பாடு ప్రత్యక్ష దొరికిన తర్వాత they get the revelation that the one who is sitting on the throne is come down to the earth as a lamb. சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவர் தான் ஆட்டுக்குட்டியாக பூமிக்கு வந்திருக்கார் என்று வெளிப்பாடு பெறுகிறார்கள். సింహాసనంలో కూర్చొని గొర్రె పిల్లగా దిగి వచ్చిందని చెప్పేసి That revelation also is wrong. அதுவும் தவறு. ఆ ప్రత్యక్ష కూడా తప్పే. Then thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. but they get the revelation of what? Adibali. ஆதிபலியை குறித்த வெளிப்பாடை பெறுகிறார்கள். ఆదివలియకు ప్రత్యక్షం పొందుకుంటున్నారు. And they know a little. அவருக்கு சிறிதளவு தெரிகிறது. వాళ్ళకి కొంచెం If తెలుసు. they know it earlier, they would not have died. இதற்கு முன்னதாகவே தெரிந்திருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் மறுத்திருக்க மாட்டார்கள். అంటే ముందుగానే So they know there is Adibali. ஆதிபலி இருக்கிறது என்று இப்பொழுது அறிந்து கொள்கிறார்கள். ఆదివలి ఉందని చెప్పి వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. Then And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. so that revelation also has come to them. அந்த வெளிப்பாடு You reign on the earth. பூமியில அரசாளுவோம் என்று. భూమిలో పరిపాలిస్తారని. பரலோக நமக்கு பங்குல பூமியில அரசாளுவோம். పర్లోకలో బాగా He has made us kings and priests. நம்ம ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கி இருக்கிறார். రాజులు గారు యాజకులుగా నమ్ముతాం. எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர். అంత గొప్ప దేవుడు. Oh, he is worthy to be praised. அவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட பாத்திரரானவர். స్థితించడానికి పాత్ర ఏంటంటే Correct. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000. எல்லாம் சேருது. என்னது இந்தியன் என்ன பரலோகம் சேராது. பார்ட்டி சிஸ்டம். பூமியில் உடனே சத்தம் போடும்போது பரலோகம் பேசாமல் இருக்கும். பீஸ் சும்மா இருப்பாங்க, ஏஞ்சல் சும்மா இருப்பாங்க. ஏன்னா பட இந்த சின்ன பசங்களுக்கு உனக்கு தெரியல ரெவலேஷன், நம்ம ஒரு கடவுளுங்க, இவனை வந்து ஆட்டுக்குட்டிங்க. ஸோ நவ் everybody join, angels and the beast and the elders and thousands of angels. என்ன சொல்றாங்க? எல்லாரும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள். Saying with a loud voice, இது வரைக்கும் மெலிசா சத்தம் வந்து அவ்வளவு ஜாஸ்தி இல்லை. இப்போ తక్కువగా ఉంటుంది. வாய் வெடிக்க சத்தம் போடுறாங்க. என்னது? worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. என்ன சொல்றான்? The lamb is worthy to receive that power. ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த வல்லமையும் கனத்தையும் பாத்திரராக இருக்கிறார். ఆ గొర్రె పిల్లని బలం గణతి మహిమ స్తోత్రం పొందిన అర్హుడు. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such are in the sea and all that are in them heard I saying. இப்ப என்னது? முதல்ல மனுஷனுக்கு என்ன வருது? worthy is the இவனுக்கு அந்த லேம்பெலாம் இருப்பான். உயிரோடு வந்தனால இப்போ யார் சத்தம் போடுறா? ఎవరు వస్తున్నారు? எவ்ரி கிரீச்சர், கோழி மாடுகள் எல்லாம் சத்தம் போடுது. எல்லா சிருஷ்டிகளும் சத்தம் போடுகிறது. కోడి ఆవన్నీ శబ్దం చేస్తున్నాయి. Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. ரெண்டு பேருக்கும் என்னது? இதற்கு ఏమిటవుతుంది? மகிமையை பகிர்ந்துடுறாங்க. మహిమని భాగం చేసుకుంటున్నారు. பாதி மகிமை யாருக்கு? சிங்காசனம் இருக்கிறவருக்கு, பாதி ஆட்டுக்குட்டிக்கு. సగం మహిమ సింహాసనం Now they can't do anything. They want to show that both are one. இப்போ எவரும் ஒரே ஆள் தான் என்று காட்ட விரும்புகிறார்கள். అన్ని ఒక్క మనిషిని చేసి చూపించడానికి చూస్తున్నారు. So here you can realize, இங்கே நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால், ఇక్కడ ఏమీ తెలుసుకోవాలంటే man always thinks that God is great and God is far away. மனுஷன் எப்பொழுதும் தேவனை தன்னை விட மிகவும் தூரமாக இருக்கிறான் நினைத்துக் கொள்கிறான். మనుషుడు ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి తనకంటే దూరంగా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. And many people, the henpecked husbands, மனைவிக்கு அடங்கி நடக்கிற புருஷன்மார்கள், భార్య మాట విని నడిచే భర్తలందరూ they want to make their wives as chief. தங்களுடைய மனைவிகளை தான் பிரதானமாக ஆக்க முயற்சிப்பார்கள். తన యొక్క భార్యని ప్రధానంగా చేయాలని చేసి చూస్తూ ఉంటారు. That's another religion. That is the religion which is now prevalent in India and other countries. இந்தியாவில் எல்லா தேசங்களிலும் இருக்கிறது இது. ఈ విధంగా ఇండియా భారతదేశంలో మిగతా దేశంలో కూడా ఉంటుంది. So when I see some ladies like that, சில பெண்களை விதமாக நான் பார்க்கும்போது, కొంతమంది స్త్రీని ఆ విధంగా చూసినప్పుడు, in ordinary life they are a problem. சாதாரண வாழ்க்கையில் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் problem. பிரச்சனையாக இருக்கிறார்கள். సాధారణమైన జీవితంలో కూడా చాలా సమస్యగా ఉంటారు రక్షింపబడినప్పటికీ. But when the message comes, செய்தி வரும்பொழுது, సందేశం అనేది వచ్చినప్పుడు, my wife got a dream. என் மனைவிக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது. నా భార్యకి స్వప్నం వచ్చింది. And my wife started a chain prices. என் மனைவி ஒரு சங்கிலி ஸ்தோத்திர தொடரை ஆரம்பித்திருக்கிறாள். నా భార్య గొలుసు ప్రార్థన ప్రారంభించింది. We are
getting new revolutions. நாம் அநேக புரட்சிகரமான கருத்துக்களை நாங்கள் சொல்லுகிறோம். We are getting new revelations. வெளிப்பாடு, புரட்சிகரமான வெளிப்பாடுகள். అని అలాంటి కలిగిన ప్రత్యక్షాన్ని దొరుకుతాయి. And it is all be bottomless revelations. எல்லாம் அஸ்திபாரம் இல்லாத வெளிப்பாடுகள். పునాది లేనటువంటి ప్రత్యక్షతలు. They won't take the Bible totally. வேதத்தை முழுமையாக பார்க்க மாட்டார்கள். గ్రంథం పూర్తిగా చూడవాళ్ళు. They'll take only the healings and they'll carry pictures and all these things to prove the revelations. தங்களுடைய வெளிப்பாடுகளை நிரூபிப்பதற்காக சில படங்கள் இந்த மற்ற காரியங்களை வைத்துக் கொள்வார்கள். ప్రత్యక్షం నిరూపించడానికి ఆ పటాలు అయ్యి ఉంచుకుంటారు. But the real seed will never leave the word. உண்மையான வித்து வார்த்தையை விட்டு ஒருபோதும் போகாது. నిజమైన విత్తనం అనేది వాక్యం వదిలిపెట్టి వెళ్ళదు. Christ is the word. கிறிஸ்து தான் வார்த்தை. క్రీస్తే వాక్యం. So if you say word, வார்த்தைன்னு சொல்லும்போது వాక్యం చెప్పినప్పుడు you are no other boss other than the Christ. கிறிஸ்துவை தவிர வேற எஜமான் இல்லை. క్రీస్తు తప్ప ఇంకే యజమాని లేడు. These people have some other leaders. அவர்களுக்கோ வேற யாரோ தலைவர் இருக்கிறார்கள். వాళ్ళకేదో ఇంకేమైనా అధికారులు ఉంటారు. So we have to understand. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే The seven thunders. 7 இடிமுழக்கங்கள். 7 ఉరుములు అనేది The seven spirits of God. దేవుని 7 ఆవిகள். దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు. And all the saints who have died. மரித்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் పరిశుద్ధుల మరణించి పరిశుద్ధులందరూ కూడా they have to rise again. அவர்கள் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும். మళ్ళీ లేవవలసినది. And they can't rise without our getting glory. நாம் மகிமை அடையாமல் அவர்கள் எழும்ப முடியாது. మనం మహిమ పొందకుండా వాళ్ళు లేవలేరు. Because they can't become perfect without us. நம்ம இல்லாமல் அவர்கள் பூரணராக முடியாது. మనం లేకుండా వాళ్ళు పరిపూర్ణులు అవరు. Now that very thing which I said, now they will take, one lady will take and say, without us they can't become perfect. இப்பொழுது நான் சொன்ன இந்த காரியம் We are perfect. Now perfect nu sollala. I am not telling they are perfect. Without us they cannot become perfect means in the household of God we have to come to that level for them to be glorified. நம்ம எல்லாம் பூரணராக முடியாதுன்னு சொல்லும்போது தேவனுடைய வீட்டிலே நாம் அந்த நிலைமை வந்து அந்த ஸ்தானத்துக்கு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்களும் மகிமைக்கு வர முடியும். మన పరిపూర్ణంగా ఇంట్లో పరిపూర్ణంగా ఉండాల్సింది వాళ్ళు అప్పుడు పరిపూర్ణంగా వస్తారు. நம்ம பரிபூர்ணத்துக்கு வந்தாதான் அவங்களுக்கு மோட்சம். మన పరిపూర్ణంగా వస్తే వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది. Oh, I got a revelation now. வெளிப்பாடு வந்து விட்டது. But the word is not like that. ஆனால் வேதத்தில் அப்படி இல்லை. గ్రంథంలో ఆ విధంగా లేదు. 3 things you have to testify. 3 காரியங்கள் நம்மை குறித்து சாட்சியிட வேண்டும். 3 காரியங்கள் சாட்சி చెప్పాలి. వాక్యం, spirit, ஆவி, ఆత్మ, common sense. பொதுவான அறிவு. సాధారణమైన జ్ఞానం. There are 3 things which are permanent. 3 நிலையான காரியங்கள் உண்டு. 3 స్థిరమైన కార్యములు ఉన్నాయి. The word of God, தேவனுடைய வார்த்தை, దేవుని వాక్యం, the throne of God, தேவனுடைய சிங்காசனம், దేవుని సింహాసనం, and spiritual Lord. Right? இப்போ when it comes to the thunders, இடிமுழக்கங்களுக்கு வரும்போது ఉరుములు వచ్చినప్పుడు and John was asked not to write it. யோவான் அதை எழுத வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டான். యోహాను దాన్ని రాయకూడదు చెప్పబడ్డాడు. That is the meaning of what he spoke. He was forbidden to write. அவர் பேசினதின் அர்த்தத்தை எழுதுவதற்கு அவன் தடை செய்யப்பட்டான். అది మాట్లాడింది రాయడానికి అది అడ్డు చేయబడింది అతనికి. But it doesn't mean that is not in the Bible or in Vedas. அது வேதத்திலேயோ அல்லது மற்ற வேதங்களிலோ இல்லை என்பது அதன் அர்த்தம் அல்ல. గ్రంథంలో కానీ మిగతా గ్రంథాల్లో కూడా లేదని చెప్పేసి దానికి అర్థం కాదు. The lamb slain before the foundation of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி, భూమి పునాది వేయబడి ముందే వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల. The fools, some fellow fools say அப்படி பைபிள்ல இல்ல. சில முட்டாள்கள் அது வேதத்திலே இல்லை என்று சொல்வார்கள். కొంతమంది బుద్ధి లేనటువంటి వాళ్ళు ఇలాగ బైబిల్లో లేదు అంటారు. They must hang themselves like Judas. யூதாசை போல அவர்கள் தூக்கிலே மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும். Because ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. it is in the Bible, it is in the Vedas, it is in Quran. அது வேதத்திலே இருக்கிறது, மற்ற வேதங்களிலும் இருக்கிறது, அகில திரட்டு குர்ஆன் நூல்களிலும் இருக்கிறது. గ్రంథంలో ఉన్నది అగిల తిరటిలో ఉన్నది, மரித்து ఖురాన్లో ఉన్నది. 3ஆம் நாள் உயிர்த்த பரமகுருநாதன் means it is not Jesus. மரித்து 3ஆம் நாள் பரமகுருநாதன் ஆதிபலி தான் குறிக்கிறது. మరణించి 3వ దినాన లేచాడని இவர் చెప్పారు. மரித்து உயிரோடு எழுந்தார். Here it was justified. இங்கே அவர் நீதிமானாக்கப்பட்டார். నీతిమంతుడు అవుతున్నాడు ఇక్కడ. So here now God has revealed to so many things. தேவன் अनेक காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். దేవుడు అనేక మనల్ని ప్రత్యక్షపరిచాడు. In tribulation they will think about our magnanimity. உபத்திரவ காலத்திலே நம்முடைய மகத்துவத்தை குறித்து அவர்கள் எண்ணுவார்கள். శ్రమ కాలంలో మన యొక్క మహత్వాన్ని గురించి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. இப்போ கேலிதான் பண்ணுவாங்க. இப்பொழுது அவர்கள் கேலிதான் செய்வார்கள். ఇప్పుడైతే హేళన చేస్తారు. Very soon they will be blinking. கூடிய சீக்கிரத்திலே அவர்கள் விழிப்பார்கள். చాలా తొందరగా మనం blinking னா முழிப்பாங்க. They will know that they are wrong. தாங்கள் தவறு என்று சொல்லி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள். వాళ్ళు తప్పని చెప్పేసి அவர் తెలుసుకుంటారు. That's why they call him, oh Lord. அதுதான் அவரை ஆண்டவரே அழைக்கிறார்கள். అంచేత ప్రభువుని పిలుస్తున్నారు. There is no qualification. They can't say we heard your message. உங்களுடைய செய்தியை நாங்கள் பேசும்போது நாங்கள் கத்திரிக்காய் வெட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். கேட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது. When you are speaking, we are cutting brinjals.
நீ பேசும்போது நாங்கள் அங்கே இங்க தெருல பிரசங்கம் பண்ணி మీరు என்ன మాట్లాడుతున్న பிரசங்கம் பண்ணணும்னு தெரியாது. ఏం ప్రసంగం చేసే పిల్లలు వీధిలో ప్రసంగం చేశారు. They want qualification. ஏதோ ஒரு தகுதியை படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று பார்க்கிறார்கள். వాళ్ళు ఏదో అర్హత పట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు. But God is not merciful there. ஆனால் தேவன் I don't know you. இல்லை. దేవుడు వాళ్ళకి உன்னை அறியவில்லை என்று சொல்கிறார். நான் அறிய வெளியே போ. So here, இங்கே ఇక్కడ now to get revelation, வெளிப்படுத்தல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ప్రత్యక్షత దొరకడానికి there are so many things written in the Bible which we don't know, but it is written in short. வேதத்திலே அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அதை நாம் அறிய மாட்டோம். அது மிகவும் சுருக்கம், ஒரு hint அடிச்சிருக்காரு. ஒரு குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறது. గ్రంథాలు అనేకాలు రాయబడ్డాయి కానీ మనకు తెలుసుకోవట్లేదు, కానీ ఒక குறிப்பு చెప్పబడుతుంది. That he has to come and reveal. அவரே வந்துதான் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ఆయన వచ్చి బయలుపరచాల్సినది. By that revelation, அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமாக ఆ ప్రత్యక్ష ద్వారా the people will know that he is the lamb slain before the foundation of the world. அவர்தான் இந்த உலகத்தோட்டத்துக்கு முன் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். ఆయనే భూమి పునాది ముందే ఉదయింపని గొర్రె పిల్లని చెప్పి తెలుసుకోవాల్సినది. That is why I also don't know that. அவைதான் நானும் அதை அறியவில்லை. అంచేత నాకు తెలియకుండా ఉండింది. That spirit only knows it. அந்த ஆவியாதான் அதை அறிந்திருக்கிறது. ఆత్మ మాత్రం తెలుసుకున్నది. It can only remind us. அதுதான் நம்மை ஞாபகப்படுத்த முடியும். అది మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది. Suddenly you get a revelation. திடீரென்று ஒரு வெளிப்பாடு வருகிறது. Revelation అర్థం ప్రత్యక్ష అంటే అర్థం ఏంటి? What we already know is brought to remembrance. நாம் ஏற்கனவே அறிந்த ஒரு காரியம் நம்முடைய நினைவுக்கு மறுபடியும் கொண்டு வரப்படுவதால் ముందుగానే తెలుసుకున్న కార్యం మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకోవడమే. What happened before brought to remembrance is revelation. முன்னதாக நடந்த காரியத்தை மறுபடியும் நினைவு கொண்டு வருவதுதான் வெளிப்பாடு. ముందు జరిగిన కార్యం మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నదే ప్రత్యక్షత. Not to get the opposite revelation. அதற்கு எதிர்மறையாக வெளிப்பாடு பெறுவதல்ல. అవిరోధమైన ప్రత్యక్ష జరగడం కాదు. Christ bride is not getting a revelation. Only Christ gets the revelation. கிறிஸ்துவினுடைய மனையாட்டிக்கு It வெளிப்பாடு doesn't say lamb and the wife got open the book. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவருடைய மனைவி சேர்ந்த புத்தகத்தை திறந்தார்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. ஒரு பிள்ளை ఒక భార్య కూడా Because they are holy. చెప్పబడుతుంది. அவர் பரிசுத்தமானவர்களாக இருக்கிறதுனால என்று அப்படி சொல்லப்படவில்லை. Lamb was never holy. Lamb's wife was never holy. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவி ஒருபோதும் பரிசுத்தமாக இல்லை. ஒரு పిల్ల యొక్క భార్య ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా లేదు. To claim that the bride was holy from the beginning is to claim like Lucifer. முதலிலிருந்தே மனைவி மனைவி பரிசுத்தமானவள் என்று சொல்வது லூசிபரை போல ఆశపడేవారు. మొదటి నుంచి పెండ్లికి మొత్తం పరిశుద్ధంగా చెప్పుకోవడం ఏంటంటే లూసిఫర్ అలాగే ఆశపడినట్లుగా. Healing can come in any way. Even here, somebody beating another fellow with a broom, he gets healing. இங்க கூட யாராவது ஒரு பெருக்கு மர வைத்து யாராவது அடித்து விட்டால் அவனுக்கு சுகமாகி விடுகிறது. In India, స్వస్థ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా somebody takes the slipper and beats, he gets healing. செருப்பு வைத்து அடித்தால் சிலருக்கு சுகமாகி விடுகிறது. జోడు తీసుకొట్టినట్టే కొంతమంది స్వస్థత వస్తుంది. Oh, I am healed, so my message is true. My revelation true is wrong. My message is true because I am healed. நான் சுகமாகப்பட்டதனாலே நான் சொல்கிற செய்தி சரிதான். నేను స్వస్థత పొందిన ద్వారా ఈ విధంగా నా సందేశం సరి అనుకుంటారు. My message is true because it's in the word. That's the way we have to talk. என்னுடைய செய்தியானது வார்த்தையின்படி இருக்கிறதுனால அது உண்மை என்பது அப்படிதான் நாம் சொல்ல வேண்டும். నా సందేశం వాక్య ప్రకారం ఉన్నది కనుక నేను సరి అని చెప్పి ఆ విధంగా ఉండాలి. Bible doesn't say the bride is heavenly. மணவாட்டியானவள் பரலோகத்துக்குரியவள் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. పెండ్లి కుమార్తె పరలోక సంబంధం చెప్పబడలేదు. The heavenly bride and the earthly bride, heavenly bridegroom and the earthly bride. பரலோக மணவாளனும் பூமிக்குரிய மணவாட்டி. పరలోక పెండ్లి కుమారుడు భూమి సంబంధమైన పెండ్లి కుమార్తె. Because she is pulling the bridegroom down so that he comes to the earth to redeem her. அவள் மணவாளனை பூமிக்கு இழுத்து விடுகிறாள். அவளை மீட்பதற்காக அவர் பூமிக்கு இறங்கி வருகிறார். ఆమె పెండ్లి కుమారుని కిందకి లాగుతుంది. అది విమోచించడానికి ఆయన దిగి వస్తున్నారు. She is always earthly and there is no holiness. There is always that confusion in her. அவளிடத்தில் எப்பொழுதும் அவள் பரிசுத்தம் இல்லை. அவள் பூமிக்குரியவளாகவே இருக்கிறாள். எப்பொழுதும் குழப்பத்துக்குள்ளே இருக்கிறாள். அவள పరిశుద్ధత లేదు. ఎప్పుడు కలవరం చెందుతానే ఉంటుంది. భూ సంబంధమైంది ఆవిడ. So we have to find out. அதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டியது. మనం కనుగొనేది ఏంటంటే what is revelation of thunders? இடிமுழக்கங்களின் வெளிப்பாடு என்றால் என்ன? ఈ ఉరుముల యొక్క రహస్యం ఏంటి? That is what made a people die very soon. That revelation we have to get it. Why? எதனால் ஜனங்கள் சீக்கிரமாக மரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்ற அந்த காரணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రజలు ఎందుచేత తొందరగా మరణిస్తారని చెప్పి కారణం తెలుసుకోవాల్సినది. Then we will change. அப்பொழுது நாம் மாறுவோம். అప్పుడు మనం మారుతాం. Today ఈ దినాన్ని we hate everything. நாம் எல்லா காரியங்களையும் பகைக்கிறோம். అన్నిటిని అసహించుకుంటున్నాం. So if we don't know what the another man is telling, we hate him. ஒருவன் சொல்வது நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நாம் அவனை பகைக்கிறோம். ఒక అతను చెప్పింది మనకి పట్టపోయినట్లయితే అతన్ని అసహించుకుంటాం. And there is no love between the people who believe the truth. సత్యத்தை విశ్వాసికులకుள்ளே ஒருவருக்கொருவர் அன்பில்லை. సత్యం విశ్వసించిన వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళకి ప్రేమ లేదు.
They'll beat each other. ஒருவர் அடித்துக் கொள்வார்கள். ఒకళ్ళొకళ్ళు కొట్టుకుంటారు. And they'll also come for prayers. அவர்களும் ஜெபத்திற்கு வருவார்கள். వాళ్ళు కూడా ప్రార్థనకు వస్తారు. And they also think they go in glory. அவர்களும் மகிமையிலே செல்வார்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். వాళ్ళు కూడా మహిమలో వెళ్తారని చెప్పేసి అనుకుంటారు. In 1 John 5 it says, 1 யோவான் 5 சொல்லி இருக்கிறது, 1 యోహాను 5 అధ్యాయం చెప్పబడుతుంది, there's a sin unto death. மரணத்திற்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு. మరణ సంబంధమైన పాపం ఉంటుంది. I don't want you to pray for it. அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன். దాని గురించి ప్రార్థించమని అడగట్లే. You must understand the word. There's a sin unto death. Not it doesn't say sin of death. மரணத்திற்குரிய பாவம், மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம். మరణం కాని పాపం కలదు. There's a sin unto death. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு. మరణకరమైన పాపము. Don't pray for that. அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்யக்கூடாது. దాని గురించి ప్రార్థించవసలే. See, பாருங்கள், చూడండి, suppose this chicken hen they want some food. கோழிக்கு ஆகாரம் வேண்டும் என்றால், కోడికి కొంచెం ఆహారం కావాలంటే You need not go and pray for it. அதுக்காக போய் ஜெபிக்க வேண்டாம். దాని గురించి ప్రార్థించవసలేదు. కోడి కొంచెం ఆహారం తரும், ఇలా కోడికి ఆహారం తెమ్మని చెప్పి ప్రార్థించవసలే. அதுக்கு ஆகாரத்தை போடணும். அதற்கு ஆகாரத்தை போட வேண்டும். ఆహారం ఇవ్వాల్సినది. அதுக்கு போய் ப்ரே பண்ணினா, அதற்காக போய் ஜெபித்தால், దాని గురించి so ప్రార్థించినట్లయితే, when you commit a sin unto death, அவை மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை செய்யும் போது, మరణం సంబంధ పాపం ఏం చేసినట్లయితే, it can't be made all right by prayer. அது ஜெபத்தினாலே சரி செய்யப்பட முடியாது. ప్రార్థన చేత సరి చేయలేం. Now 2 people are there. 2 பேர் இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ఇద్దరున్నారు అనుకోండి. If you know this revelation, இந்த வெளிப்பாடை தெரிந்து கொண்டால், ఈ ప్రత్యక్ష తెలుసుకున్నట్లయితే, now see there are some people in other places. மற்ற இடங்களிலே சிலர் இருக்கிறார்கள். మిగతా స్థలాల్లో కొంతమంది ఉంటున్నారు. They don't come to meeting even. அவர்கள் ஆராதனைக்கு வரமாட்டார்கள். వాళ్ళు ప్రార్థనకి రారు. They'll write a letter. கடிதம் எழுதுவார்கள். ఉత్తరాలు రాస్తారు. Lord, இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாது? இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா? నేను చేయొచ్చు చేయకూడదని రాసి అడుగుతారు. చేయకూడదు. செய்யக்கூடாது. చేయకూడదంటే That's the law for them. அதான் அவர்களுக்கு சட்டம். అదే వాళ్ళకి చట్టం అవుతుంది. Nobody can change it. யாரும் அதை மாற்ற முடியாது. ఎవరు దాన్ని మార్చలేరు. Like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగా many people, if they say we are coming into this revelation, இந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வருகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். ఈ ప్రత్యక్షలో వస్తున్నామని చెప్తుంటారు. but when God reveals something, ஆனால் தேவன் ஒன்றை வெளிப்படுத்தும் போது, దేవుడు అక్కడ బయటకు వచ్చినప్పుడు they don't want to change. அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறதில்லை. వాళ్ళు తను మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు. The community feeling has not gone. ஜாதி உணர்வு ஆனது போகவில்லை. జాతి వ్యత్యాసం అనేది పోలేదు. And religious feeling also not gone. மார்க்க உணர்வும் போகவில்லை. మత యొక్క వ్యత్యాసం కూడా పోలేదు. They think staying here you will go in glory. இங்கே தங்குகிறதுனாலே மகிமையிலே செல்லலாம் என்று யோசிக்கிறார்கள். ఇక్కడ ఉండడం ద్వారా మహిమలో వెళ్తామని చెప్పేసి అనుకుంటారు. That's a terrible lie of the devil. அது பிசாசனுடைய ஒரு பெரிய பொய். ఆ సైతాన్ యొక్క అబద్ధం అది. You have to walk like Christ. கிறிஸ்துவை போல நடக்க வேண்டும். క్రీస్తు పోల A నడుచుకోవాలి. man must be able to say that man is like Christ. மற்றவர்கள் இவர் கிறிஸ்துவை போல இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடிய வேண்டும். ఒక అతని ఇంకో అతను చూసి ఇది క్రీస్తులా ఉన్నాడని చెప్పేసి చెప్పాలి. That life must reflect on us. அந்த அவருடைய ஜீவன் நம்ம மேல் பிரதிபலிக்க வேண்டும். ఆయన యొక్క జీవం మనలో ప్రతిఫలించాల్సినది. You should say you are like Christ. Others must say. நீங்கள் நான் கிறிஸ்துவை போல இருக்கிறேன்னு சொல்வதில்லை, மற்றவர்கள் உங்களை குறித்து சொல்ல வேண்டும். మిమ్మల్ని మీరే క్రీస్తులా ఉన్నారని చెప్పి చెప్పుకోవడం కాదు కానీ మిగతా వాళ్ళు చెప్పాల్సినది. Not you should not make others tell that you are like Christ. அது வேற. அதான் politicians. சொல்லி வைத்து எப்படி நீ சொல்லேன் அப்படி நான் சொல்ல வரேன், எனக்கு மாலை போடுங்க. మిగతా వాళ్ళకి చెప్పి அரசியல்வாதிகள் செய்வது போல. அதுக்கு நீங்க நான் காசு தானேன். சில பேர் எனக்கு இத்தனை பேர் மாலை போடுங்க நான் காசு தருகிறேன் சொல்லி கூட்டங்களில் அப்படி செய்வார்கள். నాకు దండ వెళ్ళి మీకు డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పుకుంటారు ఒక కూటల్లో. That is not the thing. அப்படி அல்ல. ఆ విధంగా కాదు. Thunders are something secret where he has hinted it and which when Christ comes he has to reveal it. இடி முழக்கங்கள் ரகசியமானவை, அவர் அதை குறித்து குறிப்பாக சொல்லி இருக்கிறார். கிறிஸ்து வரும்போது அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ఉరుములు అనేది రహస్యం, క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు అది బయలుపరుస్తారు. Then what is sin unto death? மரணத்துக்கு எதுவான பாவம் என்ன? మరణం కానీ పాపం ఏది? Those people who are selected in Adivali, ஆதிபலியிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், ఆదిబలి తెలుసుకున్న ప్రజలు, they have to have unfeigned love of the brethren. அவர்களுக்கு உள்ளே சகோதரருக்குள்ளே மாயமற்ற அன்பு இருக்க வேண்டும். సహోదరులోనే ఒక కళంకలేనట్టు ప్రేమ ఉండాలి. They want to be loyal. அவர்கள் உண்மையாக உத்தமமாக இருக்க விரும்புகிறார்கள். அறிவை ఉత్తమంగా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. அது பிலாயிலிருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டு ఇలా నుంచి ప్రారంభించింది అది. எப்படி విధంగా நம்ம ஆளுக்கு தான் சண்டையை மூட்டினது. మన వాళ్ళే దెబ్బలాట ప్రారంభించారు. கஷ்டப்பட்டு அவன் அடிக்க வந்தானே. మళ్ళీ వాళ్ళు కొట్టడానికి వచ్చారంటే ఎలాగా? So here you have to understand that many people, அநேகர், అనేక మందిని, we are not here to start a fight. இங்கே நாம் ஒரு சண்டையை ஆரம்பிக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது. ఒక దెబ్బలాటను ప్రారంభించే వాళ్ళగా ఉండకూడదు. It says there, the 7 thunders uttered, 7 இடிமுழக்கங்கள் முழங்கின. 7 ఉరుముల శబ్దం వచ్చినప్పుడు, and God told John, don't write it. தேவன் யோவானிடத்திலே நீ அதை எழுதாதே என்று சொன்னார். దేవుడు యోహాను దగ్గర రాయొద్దని చెప్పారు. அதுல எழுதாதுன்னா பைபிள் அது இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை எழுதாதே என்றால் வேதத்திலே அது இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல. రాయొద్దని చెప్పినాడు బైబిల్ లేదని అర్థం కాదు. இன்னும் அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து எழுதாது, இதோட நிறுத்திக்க. அதுக்கு என்ன சொன்னாலும் ஒன்றும் எழுதாது.
விளக்கமாக நீ சொல்ல வேண்டாம், దానికి అర్థం చెప్పొద్దు కానీ when all these people are shouting, இவர்கள் எல்லாரும் இங்கே ஆர்ப்பரிக்கும் போது వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్భటిస్తున్నప్పుడు why they are shouting now? ஏன் அவர்கள் சத்தம் போடுகிறார்கள்? Why loudly? ஏன் மிகுந்த சத்தம் போடுகிறார்கள்? ఎందుకు గట్టిగా అరుస్తున్నారు? They found out the one sitting in the heaven is the lamb slain before the foundation of the world, and who is opening the seals. ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவரை தான் இந்த முத்திரைகளை உடைக்கிறார் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். సింహాసనం కూర్చున్న గొర్రెపిల్లే ముద్దలు పగలగొడుతున్నారని చెప్పి తెలుసుకున్నారు. So remember, it is not Brother Lahari. சகோதரர் லாரி அல்ல, సోదరు లారీ అని చెప్పి తెలుసుకోవాల్సినది That's the Spirit of God, தேவனுடைய ஆவி, దేవుని యొక్క ఆత్మ. which says like this: the deceiver and deceived are his. என்ன சொல்றாரு? ஏமாற்றப்பட்டவனு ஏமாற்றணும் எங்க தாங்க. మోసగించే ఆయన మోసగింపబడే వాళ్ళు కూడా నా వాళ్ళే అంటున్నారు. ఆయన ஏமாற்றப்பட்டவனும் మోసగించబడిన వాడు ஏமாற்றுவனும் யாருதாங்க. మోసగించేవాడు కూడా నా వాళ్ళే అంటున్నారు. அப்ப இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆழமா போகுது. எனக்கு அது வாசித்த பிறகு చాలా లోతుగా వెళ్తుంది. இது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. ఇది చాలా భయంకరంగా ఉందని చెప్పి ஏமாற்றாலும் இவர் ஆளுதானா, ஏமாற்றப்படுறவனு இவர் ஆளுதானா? మోసగించేవాడు ఆయనే, మోసగింపబడిన చేసేవాళ్ళు కూడా ఆయన వాళ్ళే. ஹோலி கோஸ்ட் பெற்றவன் ஏமாற்றப்படுறவன், పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాళ్ళు మోసగించబడిన వాళ్ళు, தேவாவியால நடத்தப்படுறவன் ప్రభు యొక్క ఆత్మ ప్రకారం నడిచేవాళ్ళు ஏமாற்றுகிறவன். మోసగించేవాళ్ళు. ரெண்டு ஆவி வச்சுட்டு விளையாடுறாரு. రెండు ఆత్మ పెట్టుకుని ఆడుతున్నారు. இடத்துல பார்வன் அடிங்கிறாரு. పరని కొట్టమంటున్నారు. அங்க அவன்கிட்ட சொல்லிவிடுறாரு, நான் நல்லா அடியப்பான்னு. మళ్ళీ బాగా కొట్టమని అక్కడ చెప్తున్నారు. அவன் விட மாட்டேங்க. అతను వదిలిపెట్టలేదు. இவங்க ஐயோ நாங்க விட இந்த பார்வன் எவ்வளவு பொல்லாதவே ஆக்குனது இவர் தானே. చెప్పింది ఈయనే కదా. నెబుకద్నెజర్ అంటే కాసన్, నెబుకద్నెజర్ இஸ் மை சர்வன்ட்ங்கிறாரு. నెబుకద్నెజర్ నా దాసుడు అంటున్నారు ఆయన. போட்டு எல்லாத்தையும் ஊருக்கு தேடுறான். అతన్ని కొట్టి పగలగొడుతున్నాడు. he is acting on the instructions. அவன் தேவனுடைய ஆலோசனையின்படி தான் அவன் செய்கிறான். கர்த்தர் சொன்னாருங்க, கர்த்தர் சொன்னாருன்னு சொல்லுகிறான். ప్రభు చెప్తున్నాడు. அப்ப கர்த்தர் அதே வாயினால் சொன்னாரு. இவன ప్రభు దేవునాత్మ ஆதிபதினால பரிசுத்தாவை பெற்று ఆదివల పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొని கிறிஸ்து சொல்றபடி நடக்கிறாங்க. క్రీస్తు చెప్పినట్టు నడిచారు. இவங்க கிறிஸ்து சொல்றபடி நடக்கிறாங்க, அவர் கிறிஸ்து இயேசு சொல்றபடி நடக்கிறாங்க. క్రీస్తు చెప్పినట్టు నడుస్తారు, వాళ్ళు క్రీస్తు చెప్పినట్టుగా నడుస్తున్నారు. ரெண்டு கிளாஷ் பண்ணுமா ஐயா? there will be combination. ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒருமைப்பாடு இருக்கும். ரெண்டுக்கு சம்பந்தம் కలిగి ఉంటుంది. So when you come to the thunders, இடிமுழக்கங்கள் ரகசியத்துக்கு வரும்போது, உருமுட ஆசனக்கு వచ్చినప్పుడు we will come to Genesis first chapter. ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரம். ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. Now see, God said, let there be light. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக்கடவது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. దేవుడు వెలుగుకమని పగలాయని. So we must understand what this light is. இந்த வெளிச்சம் என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఈ వెలుగు ఏంటని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాల్సినది. If we turn to Revelation 21, வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம், ప్రకటన గ్రంథం 21 అధ్యాయం 20. And I saw no temple therein. அதுக்கு மேல There shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord giveth them light. So there was sun, but that sunlight was not necessary. சூரியனுடைய வெளிச்சம் அங்கே தேவைப்படவில்லை. The Lord God, And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it. the glory of God did lighten it. And the Lamb is the light thereof. But when he said light, வெளிச்சம் என்று சொல்லும்போது, వెలుగని చెప్తున్నప్పుడు அது எங்கேயோது வந்துடல, எங்கேயோ வந்து விடவில்லை. ఎక్కడి నుంచి రాలేదు కానీ கரண்ட் இல்லாம இருந்தது, இப்ப கரண்ட் வந்துட்டு. విద్యుత్ శక్తి లేకుండా ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది. So immediately the light shone. உடனடியாக வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. వెంటనే దీపం వెలిగినది. When God finished the work, he finished the work, then the light didn't shine. Then when he said let there be light, he put on the switch, that's all. தேவன் அவருடைய கிரியை முடித்த பின்பு வெளிச்சம் உண்டாக்கடவுன்னு சொன்ன போது வெளிச்சம் வந்தது. దేవుడు క్రియ ముగించినప్పుడు ఆ వెలుగు కట్టినప్పుడు వెలుగు అవ్వలేదు కానీ తన స్విచ్ చేసినప్పుడు వెలుగు వచ్చింది. And that was the time when the Adibali happened. அதுதான் ஆதிபலி நடந்த சமயம். అప్పుడే ఆదిబలి జరిగిన సమయం అది. So ஆகவே అంచేత if you study very carefully, அது மிகவும் கவனமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், చాలా జాగ్రత్త మీరు చూసినట్లయితే the sun came only after 4 days. சூரியன் 4வது நாள் 3 days or 4 days, 4th day. సూర్యుడు 4వ దినాన వచ్చినాడు. So we can understand here, இங்கே நாம் தெரிந்து the கொள்ளலாம், sun had nothing to do with this light. இந்த வெளிச்சத்துக்கும் சூரியனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ఈ వెలుగుకి సూర్యునికి ఏ సంబంధం లేదు. The glory of God will lighten it and the lamp is the light of it. அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அதை பிரகாசிக்க பண்ணது, విద్యుత్ శక్తి அந்த ప్రకాశించింది. டியூப் லைட் தான் என்னது பிரகாசித்தது. அப்ப டியூப் லைட் என்னது கிரைஸ்டுக்கு சமானம், ట్యూబ్లైట్ క్రీస్తు கரண்ட் సమానం, విద్యుత్ శక్తి glory of God சமானம்.
So it means the glory of God is the current. தேவனுடைய மகிமை தான் மின்சாரம் போன்றது. దేవుని యొక్క మహిమే విద్యుత్ శక్తి లాంటిది. And that light which shines is the lamp. பிரகாசிக்கிற விளக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர். ప్రకాశించిన దీపం గొర్రెపిల్లలాగా. So when the light came, விளக்கு வெளிச்சம் வந்தபோது, ఆ వెలుగు వచ్చినప్పుడు, it means the Spirit of God lightened the Lord, ready for the creation. தேவனுடைய ஆவியானவர் It's getting ready for creation. சிருஷ்டிப்பதற்காக அவர் ஆயத்தப்படுகிறார். దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ సృష్టించడానికి సిద్ధపడుతుంది. So everything, and that's a temple of it. அவரே அதற்கு ஆலயம். అది ఆలయమైనది. So there is no temple அங்கே ஆலயம் இல்லை. ఆలయం లేదు except that light. அந்த வெளிச்சத்தை தவிர, ஒளியை தவிர. ఆ వెలుగు తప్ప ఇంకా ఆలయం So లేదు. that's the light which people turn in those days. That's the turn to God, looking at that light. அந்த ஒளியை பார்த்து தான் ஜனங்கள் தேவனிடம் திரும்பினார்கள். ఆ వెలుగు చూసుకునే ప్రజలు దేవుని దగ్గర తిరిగి ఉన్నారు. That's why they kept the Sabbath. ஆகவேதான் அவர்கள் ஓய்வு நாளை ஆசரித்தார்கள். అంచేత విశ్రాంతి దినమును ఆచరించారు. To worship that light when it started. அந்த ஒளி ஆரம்பித்த போது அதை தொழுது கொள்வதற்காக. ఆ వెలుగు వచ్చినప్పటి నుంచి ఆరాధన మొదలెట్టడానికి. Sunday had nothing to do with that. ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அதுல ஒன்றுமில்லை. ఆదివారం దానికి ఏం లేదు. But Sunday, ஞாயிற்றுக்கிழமை, ఆదివారం అంటే it was the day which sun was created. சூரியன் உண்டாக்கப்பட்ட நாள். సూర్యుడు చేయబడిన రోజు అది. And the people who worshipped the Sabbath, they became meat eaters. ஓய்வு நாளை ஆசரித்தவர்கள் அவர்கள் மாംசம் சாப்பிடுவர்களானார்கள். విశ్రాంతిని ఆచరించే వాళ్ళు అయితే మాంసం తినేవాళ్ళుగా అయ్యారు. People who worshipped the sun became vegetarians. சூரியனை வணங்குகிறவர்கள் சைவ ஆகாரம் புசிக்கிறவர்களானார்கள். సూర్యుని ఆరాధించే వాళ్ళుగా శాకాహారులు అయ్యారు. So naturally, அவை இயற்கையாக, సాధారణంగా, because the sun, like the theory is, they brought this vegetation. சூரிய ஒளியினால் தான் இந்த தாவரங்கள் எல்லாம் ஜீவிக்கின்றன என்பதுதான். సూర్యుని ఆరాధించే వాళ్ళు శాకాహారులు తీసుకొచ్చారు. சொல்லிட்டு போ அவ்வளவுதான். அவங்க கேட்காது. The vegetation came through the sun, their idea. சூரியனை வணங்குவர்களுக்கு சூரியன் மூலமாக தான் இந்த தாவரங்கள் எல்லாம் வந்தன என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். But before sun there is vegetation. ஆனால் சூரியன் வரும் முன்பதாகவே எல்லா மரங்கள் செடி கொடிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. సూర్యుని రాకముందే అన్ని ఉన్నాయి, గడ్డి మొక్కలు అన్ని కూడా. So even today the people will say vegetation came, without sun every vegetation will perish. அவை சூரியன் இல்லாமல் எல்லாம் மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் அழிந்து போகும் என்று சொல்வார்கள். సూర్యుడు లేకుండా ఈ గడ్డి మొక్కలు చెట్లన్నీ కూడా పోతాయని అనుకుంటారు. And this light, இந்த ஒளியானது, ఈ వెలుగు అనేది, darkness comprehend that is not. இருளானது அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை. చీకటిని గ్రహించలేదు. இருள்னா என்ன? Five senses cannot comprehend it. ஐம்புலன்களால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது. పంచేంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోలేరు అది. So for the faith people, Christ the light is necessary. For worldly people, sunlight is. விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவாகிய ஒளி தான் அவசியமாக இருக்கிறது. உலகத்தாருக்கு సూర్య ఒళియానది అవసరమా இருக்குது. విశ్వాసులకి అయితే క్రీస్తు యొక్క వెలుగు కావాల్సినది, లోకల్ ఉన్న వాళ్ళకి సూర్యరశ్మి కావాల్సినది. So everybody who believes in five senses, they will take to sun worship. அதே ஐம்புலன்களை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் சூரிய வணக்கத்துக்குள்ளாகிறார்கள். పంచేంద్రియాల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు సూర్యుని ఆరాధించడానికి ఉన్నారు. But people who believe in faith, விசுவாசமா இருக்கிறவர்கள், విశ్వాసంగా ఉన్న వాళ్ళు, they will take the Adibali and Sabbath. ஆதி பலியும் ஓய்வு நாளையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். ఆది బలిని విశ్రాంతిని కూడా And that great light which the five senses cannot comprehend. அந்த ஐம்புலன்கள் சார்ந்திருக்கிறவர்கள் அந்த ஒளியை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. పంచేంద్రియాల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఆ వెలుగు గురించి తెలుసుకోలేరు. They are not worried about healing and other things which is temporary. They worry about life, eternal life. சுகமாக்குதல் மற்ற அனித்தியமான காரியங்களை குறித்து அவர்கள் கவலை கொள்ளாமல் நித்தியமான காரியத்தை குறித்து அவர்கள் கவலை கொள்வதாக இருக்கிறார்கள். స్వస్థ పొందిన అనిత్యమైన కార్యాల గురించి వాళ్ళు విచారించారు కానీ నిత్యమైన కార్యాల గురించి విచారిస్తారు. So the thunder is, the first thunder is, முதலாவது இடிமுழக்கம், మొదటి ఉరుము ఏంటంటే, why we lost our life. ஏன் நம்முடைய ஜீவனை நாம் இழந்து போனோம். ఏం చేత మన జీవనం, Why our forefathers lost their life and became people who are bound to die. ஏன் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் தங்கள் ஜீவனை இழந்து மரிக்கிறதை கேட்டவர்களானார்கள். మరి పితరులందరూ కూడా జీవనం పోగొట్టుకుని ఎందుకు మరణిస్తున్నారు? Should you die like them? அவர்களைப் போல நாம் மரிக்க வேண்டுமா? వాళ్ళలాగా మనం Or మరణించాల్సిందా? should you take life from that lamp of God and get the dead people also to rise up? அல்லது இந்த தேவனுடைய ஒளியினிடத்திலிருந்து நாம் ஜீவனை பெற்று மரித்தவர்களும் உயிரோடு எழும்பதை செய்ய வேண்டுமா? దేవుని వెలుగును మనం పొందుకొని మరణించడానికి కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధానంలో లేపగలమా? So long as we can't believe this, the dead people can't rise up. நாம் இதை விசுவாசிக்காத வரை மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்ப முடியாது. మనం విశ్వసించేంత వరకు మరణించే వాళ్ళు మళ్ళీ లేగలేరు. So that is why ஆகவேதான் అంచేతనే everything in the thunder is important. இடிமுழக்க ரகசியத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானது. ఉరుముల యొక్క రాసులు ఒక్కొక్కటి కూడా ముఖ్యమైనది. As I told you, நான் சொன்னது போல, నేను చెప్పినట్లుగా, I want you to pray for them, he says. அதற்காக அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించకూడదని చెప్తున్నారు. So we think it's a great sin. அவை அது ஒரு பெரிய பாவம் என்று நினைக்கிறோம். அப்படிதான் நான் நேற்று வரைக்கும் நினைச்சிருந்தேன். நேற்று வரை அப்படிதான் நினைத்தேன். నిన్నటి వరకు నేను అదే అనుకున్నాను. If two people fight, why should you pray? இரண்டு பேர் சண்டை If விட்டால் Padmanabhan and Papya fight,
ఇద్దరు దెబ్బలాడినట్లయితే ఎందుకు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి? Padmanabhan cannot go and pray in the Antavare, Papaya Vichattna Manyum. You need not pray. You must go and tell him, Papaya, forgive me. அப்படி சண்டை போட்டுக்கொண்டால் அவர் சண்டை இது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி தான் ப்ரே பண்றான். இது மானம் போகுது, மதிப்பு போகுது. దెబ్బలాడుకుని ప్రార్థించడం அதுக்கு அது ஜெவமணி பிரயோஜனம் இல்லப்பா. இது ஒன்று சாவுக்கு கொண்டு விடும். ஆனால் மரியாதை போய் செட்டில் பண்ணிக்க. கிட்ட கண்ணை வீங்கிட்டு போகும், கால் வீங்கிட்டு போகும். దెబ్బలాడుకున్న తర్వాత క్షమాపణ అడగాలి కానీ ప్రార్థన చేయడం కాదు. So we have to settle it with our brethren. அவை நம்முடைய சகோதரர்களுக்குள்ளே நாமே அதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். ఆ సహోదరుల మధ్య మనమే సరి చేసుకోవాల్సినది. If she doesn't talk, don't bother. அவர் பேசவில்லை என்றால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர் మాట్లాడకపోతే మీరు దాన్ని విచారించద్దు. நீங்கள் போய் பேசி அதை சரி செய்து விடுங்கள். Then you are not in the path of death. அப்பொழுது நீங்கள் மரணத்தின் பாதையில் இல்லை. అప్పుడు మరణ మార్గంలో ఉండవు. You overcome death. மரணத்தை மேற்கொள்கிறீர்கள். మరణం జయిస్తున్నావు. அந்த பகை இருக்க வரைக்கும் உனக்கு சாவுதான். அந்த பகை இருக்கும் வரை உனக்கு சாவுதான். పగ ఉన్నంత వరకు మరణం అది. So the hatred makes you go towards death. அவை இந்த பகைமை உணர்ச்சியானது உன்னை மரணத்திற்கு நேராக வழிநடத்துகிறது. ఆ పగ ఉన్నంత వరకు మరణం తిన్నగా తీసుకెళ్తుంది. So immediately you must go and settle it. உடனடியாக நீங்கள் போய் நீங்கள் அதை சரி செய்ய வேண்டும். ஒப்புரவாக வேண்டும். దాన్ని సరి చేసుకోవాల్సినది. So like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగా God sanctified Sabbath. தேவன் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக்கினார். దేవుడు విశ్రాంతిని పరిశుద్ధపరిచారు. He finished his work. அவர் தம்முடைய கிரியை முடித்தார். తన క్రియను ముగించుకున్నాడు. என்ன work முடிச்சாரு? எந்த கிரியை? ఏ క్రియని? He rested because he finished the work. அவர் தம்முடைய கிரியை முடித்ததனால் அவர் இளைப்பாறினார். తన క్రియ ముగించుకుని విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. He is in his own knowledge he sees the whole thing. அவருடைய முன்னறிவிலே அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார். ముందు జ్ఞానంతో అన్ని చూస్తున్నారు ఆయన. And he rested because he finished it. அவர் தம்முடைய கிரியை முடித்ததனால் அவர் ஓய்ந்திருந்தார். క్రియ ముగించబట్టి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. So he knew why they die. ஏன் அவர்கள் மரிக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். ఎందుకు వాళ్ళు మరించడం ఆయనకు తెలుసు. And then he comes down. முடிவிலே அவர் இறங்கி வருகிறார். చివరికి ఆయన దిగి వస్తున్నారు. And then they rise up. அவர்கள் எழும்புகிறார்கள். వాళ్ళని లేపుతున్నారు. After seeing that, அதை பார்த்த பிறகு అది చూసిన తర్వాత sorry, அதெல்லாம் எழும்பிடுவான். எல்லாரும் எழும்பிடுவார்கள். అందరూ లేస్తారని. நம்ம ஆட்கள்லாம் எழும்பிடுவாங்க. நம்முடைய ஆட்கள் எல்லாம் எழும்பிடுவார்கள். మన వారందరూ లేస్తారు. நான் இளைப்பாறலாம். అంచేత నేను విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. So ஆகவே అంచేతనే when the lamb opened the book, ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு புத்தகத்தை திறந்த போது గొర్రె పిల్లని పుస్తకం తెరిచినప్పుడు the trouble is என்ன தொந்தரவு என்றால் ఏం తొందర అంటే why no judgment falls. ஏன் நியாய தீர்ப்பு விடவில்லை? ఎందుకు 6000 வருஷமா 6000 வருடங்களாக 6000 సంవత్సరాలుగా God can do some attack some people. தேவன் சில பேரை அவர் தாக்கலாமே. దేవుడు కొంతమందిని நமக்கு తాకొచ్చు. விரோதமா தப்பா பேசுறாங்க. நமக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள். మనకు విరోధంగా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు. அவங்கள உயிரோட வச்சுட்டு தான் இருக்கு. அவர்களே இன்னும் உயிரோட வைத்திருக்கிறார். వాళ్ళు ఇంకా ప్రాణంతోనే ఉంచారు ఆయన. அப்ப கடவுளுக்கு என்ன பவர் இல்லையா? தேவனுக்கு வல்லமை இல்லையா? దేవుడికి శక్తి లేదా? It only giving them a chance. அவர்களுக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கிறார். వాళ్ళకి ఆయన ఒక తరుణం But ఇస్తున్నారు. 6000 years 6000 வருடங்களாக 6000 సంవత్సరాలుగా God is on the earth. தேவன் பூமியிலே இருக்கிறார். దేవుడు భూమి మీద ఉన్నాడు. Heaven should be silent. பரலோகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். పరలోకం నిశ్శబ్దంగా When ఉండాల్సింది. judgment takes place, நியாய தீர்ப்பு நடைபெறும் போது న్యాయ తీర్పు జరిగినప్పుడు God is in heaven, தேவன் பரலோகத்திலே இருக்கிறார். దేవుడు పరలోకంలో ఉంటున్నాడు. earth is not silent. பூமி அமைதியாக இல்லை. భూమి నిశ్శబ్దంగా பூமி ఉండదు. அமைதியா இருக்கு. அமைதியாக இருக்கிறது. భూమి నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. Now heaven is silent. இப்பொழுது பரலோகம் அமைதியாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు పరలోకం నిశ్శబ్దంగా If ఉంది. we start taking judgment, heaven will know that he has left the throne. அவர் நியாய இப்ப அவர் என்ன செய்யறாருன்னா த்ரோனுக்கும் தெரியக்கூடாது தான் வந்தது, பூமியிலும் தெரியக்கூடாது. ఆయన వచ్చింది సింహాసనం తెలియకూడదు, భూమికి తెలియకూడదు అనుకుంటున్నారు. If they know that he has come down, அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்து விட்டால் ఆయన దిగొచ్చి చేసి వాళ్ళు తెలిసినట్లయితే every angel will start cutting the people. எல்லா தூதனும் ஜனங்களை எல்லாம் வெட்ட ஆரம்பித்து விடுவார். ఒక దూత కూడా ప్రజలందరినీ ఖండించడం They ప్రారంభిస్తారు. only know that he has disappeared. He is sitting there அவர் அங்கே இருக்கிறார் என்று அவர்கள் அது மாத்திரம் அவர்களுக்கு தெரியும். అలా ఆయనకు ఉందని చెప్పేసి అది మాత్రం వాళ్ళకి తెలుసు in glory. மகிமையில. మహిమలో. But he never knew that son of David is on the earth. தாவீதின் குமாரன் பூமியில இருக்கிறார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. దావీదు కుమారుడు భూమిలో అని చెప్పేసి మాత్రం వాళ్ళకి తెలియదు. He is not coming on moon landing day. அவர் சந்திரனிலே மனிதன் கால் வைத்த ஆண்டு தான் வரவில்லை. చంద్రుడిలో మనుషులు కాలు పెట్టిన రోజు రాలే. On moon landing day the spirit of the Lord comes. சந்திரனிலே மனிதன் கால் வைத்த ஆண்டு தேவனுடைய ஆவியானவர் வருகிறார். చంద్రుడిలో మనుషులు That is కాలు the fullness of God. தேவனுடைய பரிபூர்ணம். దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత. But for the last 6000 years 6000 வருடங்களாக 6000 సంవత్సరములుగా through Adam, ஆதாமின் மூலமாக, ఆదాము through ద్వారా, Abraham, ஆபிரகாமின் மூலமாக, నోవా he is coming down to the earth. அவர் பூமியிலே அவர் வந்து கொண்டே இருக்கிறார். భూమిలో దిగి వస్తూ ఉన్నారు. And when the time comes when he should be coming to the proper man, அவர் அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுக்குள்ளே வரும் சமயம் வரும்போது ఒక ఆయన వచ్చేంత వరకు then the spirit of the Lord fully enters. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி முழுமையாக, Because into him only he can enter fully. என்றால் அவருக்குள் மாத்திரம்தான் பரிபூர்ணமாக வர முடியும். ఆయనలో మాత్రమే పరిపూర్ణంగా రాగలరు. But he had to come like a man. ஆனால் அவர் மனிதனை போல வர வேண்டும். ఆయన మనుషులో రావాల్సినది. So when man realizes மனுஷன் இதை உணர்ந்து கொள்ளும் போது, మనుషుడు తెలుసుకున్నప్పుడు, that Christ is Christ Jesus, கிறிஸ்துதான் கிறிஸ்து இயேசு என்று அவன் தெரிந்து கொள்ளும் போது, క్రీస్తు చేసిన వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు thunders are revealed. இடிமுழக்க ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ఉరుముల యొక్క రహస్యాలు When the బయటపడతాయి. people of the world know
உலகத்தின் ஜனங்கள் లోక ప్రకారం ప్రజలు the man Christ Jesus, మనుషునాయ క్రీస్తు యేసు మనుషుడైన క్రీస్తు యేసు who he is, யார் என்று தெரிந்து கொள்ளும் போது ఆయన ఎవరని తెలుసుకున్నప్పుడు then there are no two gods. அப்பொழுது அங்கே இரண்டு தேவர்கள் இல்லை. అక్కడ ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉండరు. Then judgment can take place. அப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு நடைபெறலாம். అప్పుడు న్యాయ తీర్పు The జరుగుతుంది. day man realizes that, மனுஷன் அதை உணர்ந்து கொள்ளும் தினத்திலே మనుషుడు దాన్ని తెలుసుకునే సమయం he can show that he is the throne with all power. அவர் தான் அங்கே சிங்காசனத்திலே சர்வ வல்லமையோடு இருக்கிறார் என்று அவர் காண்பிக்கிறார். ఆయన సింహాసనం அது வரைக்கும் அவர் காண்பிக்க முடியாது, கூடவும் கூடாது. அது வரைக்கும் அவர் காண்பிக்க முடியாது, அவருக்கு அப்படி செய்யவும் கூடாது. అప్పటి వరకు ఆయన చూపించలేరు, చేయకూడదు. Because false ones will come. இல்லை என்றால் தவறானவர்கள் உள்ளே வந்து விடுவார்கள். అప్పుడు అనవసరమైనటువంటి వాళ్ళందరూ వస్తారు లోపల. So he doesn't show his full authority and power. அவருடைய சர்வ வல்லமையும் அவர் காண்பிக்கவில்லை. సర్వశక్తిని ఆయన చూపించలేదు. So we mustn't think that he is powerless. அப்படி என்றால் அவர் வல்லமை இல்லாதவர் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. అలాగైతే ఆయన శక్తి అని చెప్పేసి మనం Our అనుకోకూడదు. God is very powerful. நம்முடைய தேவன் மிகுந்த வல்லமை உள்ளவர். మన దేవుడు చాలా శక్తిమంతుడు. When he judges, he will judge thoroughly. அவர் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் போது அவர் முற்றிலுமாக நியாய தீர்த்து விடுகிறார். ఆయన న్యాయ తీర్పు చేసినట్టు పూర్తిగా న్యాయ తీర్పు చేస్తారు. He is only waiting for our change. நம்முடைய மாற்றத்திற்காக தான் அவர் காத்திருக்கிறார். మన యొక్క మారుదల కోసం ఆయన కాచుకున్నారు. நாம மற்றவனை மாற்ற பார்க்க முடியும், நம்ம மாற மாட்டோம். நாம் மாற மாட்டேங்கிறோம், நாம் மற்றவனை தான் மாற்ற பார்க்கிறோம். మనం మారట్లేదు కానీ మిగతా వాళ్ళు మార్చడానికి చూస్తున్నాం. நீ மாறணும், மனம் மாறணும். நீ மனம் மாற வேண்டும். నువ్వు మనసు మార్చుకోవాలి. நீ மாறிட்டியா? నువ్వు మారేవా ముందు? Have your self life gone? உன்னுடைய தன்னை ஜீவன் போய்விட்டதா? నీ సన్నిధి అంతా పోయిందా? You see about yourself. உன்னுடைய சுயத்தை குறித்து நீ பார்த்துக் கொள்கிறாய். నీ గురించి నువ్వు చూడాలి. But it was not so from the beginning. ஆனால் ஆதியிலிருந்து அது அவ்வாறு இல்லை. ఆది అందు అది ఆ విధంగా లేదు. In the beginning, அது இல்லை. ఆదిలో they had no self. அவங்கள சுயம் It இல்லாதவர்களாக was only Christ in them. கிறிஸ்து அவர்களுக்குள் இருந்தார். క్రీస్తు ఆయనలో ఉన్నారు. Now Christ plus your own self. இப்பொழுது கிறிஸ்துவும் உன்னுடைய சுயமும் சேர்ந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు క్రీస్తు నీ సొంత కూడా And the self also sometimes overcomes. சுயமும் சில சமயத்தில் மேற்கொண்டு விடுகிறது. సొంత కార్యం కూడా ఒకసారి జయం పొందుతుంది. That means you are a wicked man. அப்படி என்றால் நீங்கள் துன்மார்க்கர். అలాగైతే నువ్వు దుర్మార్గుడివి. சன்மார்க்கன் யாரு? கடவுளோட பிள்ளைன்னு யாரு? நீதிமான்கிற யாரு? நீதிமான்கள் யார்? నీతిమంతులు ఎవరు? சுயம் இல்லாம பரிசுத்தாவினால் முழுவதும் நிரப்பப்பட்டவங்க யாரு? స్వనీతి లేకుండా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన నీతిమంతులు. But if you have self, சுயம் இருந்ததென்றால் మన స్నేహితునట్లయితే you are a wicked man. நீ துன்மார்க்கர். ఈ దుర్మార్గుడు. Whether you are looking like a Christian நீ or கிறிஸ்தவ a saint. பரிசுத்தவானை போல காட்சி அளித்தாலும் துன்மார்க்கர் தான். మీ క్రైస్తవుడిలాగా ఉన్నా పరిశుద్ధంతుడిలాగా ఉన్నా నువ్వు దుర్మార్గుడివే. So now, இப்பொழுது ఇప్పుడైతే when Abel brought the offering, ஆபேல் இந்த காணிக்கை கொண்டு வந்த போது ఏబేల్ ఇక్కడ కాணிక తీసుకొచ్చినప్పుడు Abel brought it trusting the light. அந்த ஒளியை ஆட்டுக்குட்டியான நம்பி அவன் அந்த காணிக்கை கொண்டு வந்தான். గొర్రెపిల్లని నమ్మి అక్కడ కాணிకను తీసుకొస్తున్నాడు. That is through the Adibali, ஆதிபலியின் மூலமாக ఆదిబలి ద్వారా he was able to see the glory. அந்த மகிமையை அவன் பார்க்க முடிந்தது. మహిమను చూడగలిగాడు. But this man Cain ஆனால் காயின் అయితే could not see that. அவன் அதை பார்க்கவில்லை. అది చూడలేడు. He can only see the sun. அவன் சூரியனை தான் பார்க்க முடியும். సూర్యుని మాత్రం చూస్తున్నాడు. So he was created for the world, but he was created for heaven. உலகத்திற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான், இவன் பரலோகத்திற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். అతను లోకం కోసం ఇతను పరలోకం కోసం సృష్టింపబడ్డాడు. There is no predestination there because this man had full five senses. That man had faith. அவனுக்கு ஐம்புலன்கள் முழுமையாக கிரியை செய்து அவனிடம் விசுவாசம் இருந்தது. ముందుకి జ్ఞానం లేకుండా పంచందులు చేస్తున్నాడు. అతనికైతే ముందు విశ్వాసం ఉన్నది. So he took the supreme sacrifice. அவன் ஆதிபலியை எடுத்துக்கொண்டான். అదే ఆదిబలి తీసుకున్నప్పుడు But here, ఇక్కడైతే this man didn't take it but took vegetables. இந்த மனுஷன் அதை எடுக்கவில்லை. அவன் இந்த காய்கறிகளை அவன் எடுத்துக்கொண்டான். అది తీసుకోలేదు కానీ కాయగూరలు మాత్రం తీసుకొని ఇచ్చాడు. Then comes this. பிறகு இது வருகிறது. He comes to God. அவன் தேவனிடம் வருகிறான். దేవుని దగ్గరికి Your వస్తున్నాడు. punishment is greater than I can bear. உம்முடைய தண்டனை என்னால் தாங்கக்கூடாதா இருக்கிறது. నీ యొక్క దండన అనేది నేను చంపగలేకపోతున్నాను. இப்படி கேட்டார்னா அவர் என்ன செய்யணும்? மனதுருகிறார். இப்படி கேட்டால் That is what he wants you to do. இப்படி கேட்டால் அவர் மனதுருகி ఇలా అడిగినట్లయితే ఆయనకు మనసు కరిగి இது கொடுத்த தண்டனை தாங்க முடியாது ஆண்டவர். கொடுத்த தண்டனை என்னால் என்னை யாரும் கொண்டு கூடாது. నీ దండన ఇంత గొప్పగా ఉందని చెప్పేసి So put a mark on me. அவை என் மேல் ஒரு அடையாளத்தை போடும். ఒక గుర్తు నా మీద వేయండి. So nobody will kill me. யாரும் என்னை கொல்லாதபடிக்கு. ఎవరు నన్ను చంపలేకుండా ఉండడానికి. So he went on. அவன் சென்றான். ఆ విధంగా వెళ్తున్నారు. அவனுக்கு பிள்ளையும் பிறந்து. அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. ఆ పిల్ల కూడా పుట్టేది. And he knew that sacrifice is necessary. பலியானது தேவை என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான். బలి చాలా అవసరం చెప్పేసి తెలుసుకున్నాడు. Then பின்பு దాని తర్వాత when the son of this Cain, காயினுடைய மகன் కయన కుమారుడు, he turned to vegetables. அவன் காய்கறிகள் பக்கமாக அவன் திரும்பினான். కాయగూరల పక్కన తిరిగాడు. Then God used whom? Lamech to kill both the fellows. பிறகு இருவரையும் கொல்வதற்கு தேவன் லாமேக்கை உபயோகித்தார். ఇతన్ని చంపడానికి లేమెకుని తీసుకున్నాడు. Because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే God told him and then they changed
And again they are repeating the same thing. தேவன் அவனிடத்தில் சொன்ன பிறகு அவன் மாறினான். பிறகு மறுபடியும் பழையபடி அவன் தன்னுடைய பழைய வழி திரும்பி விட்டான். దేవుడు చెప్పినప్పుడు మారాడు, మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పాత సంగతికి తిరిగిపోయాడు. That's why he says, அவைதான் சொல்கிறார், అందుకే చెప్తున్నారు, I killed a man to my own hurt and a young man. நான் ஒரு தாப்பனையும் பிள்ளையும் கொண்டு விட்டேன். நான் தகப்பனை மகனை கொண்டு விட்டேன். తండ్రిని కుమారుని to my hurt. எனக்கு காயம் உண்டாக ஒரு மனுஷனை கொண்டேன், எனக்கு தழும்புண்டாக ஒரு மனுஷனை கொலை செய்தேன். அவனுக்கு 7 மடங்குனா எனக்கு 770. ஐயா ஆதிபலி. அவனுக்கு 7 மடங்கு அவர் சொல்லித்தான் நான் செய்தேன். நான் அவர் சொல்லிதான் செய்ததுனால எனக்காக 770 மடங்கு பழிச்சு வரும். ఆయన చెప్పినట్లు చేయబట్టే నాకు 7 వస్తుందని చెప్పాను. So he names his child Enoch. அவன் தன்னுடைய மகனுக்கு ஏனோக் என்று பெயரிடுகிறான். తనే కుమారుడికి ఏనోక్ అని పేరు పెట్టాడు. And we do not know anything about that. அதை குறித்து நாம் ஒன்றும் அறியவில்லை. దాని గురించి మనం ఏం తెలుసుకోలేదు. Because if Enoch had such a power to go, ஏனோக்குக்கு Noah should also have gone. ஏனோக்குக்கு அவ்வாறு ஏனோக்கு அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் என்றால் நோவாவுக்கு அந்த வல்லமை இருந்திருக்க வேண்டும். ஹானோக் ఆ విధంగా తీసుకెళ్ళబడ్డాడంటే నోవా కూడా ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. Otherwise Enoch would not have given the secret to Noah. என்றால் ஏனோக்கு இந்த ரகசியத்தை நோவாவிடம் சொல்லியிருக்க மாட்டான். లేకపోతే హానోక్ ఈ విధంగా రహస్యం నోవాకు చెప్పి ఉండడు. But this one, நான் இவன் కానీ ఈయనైతే then the tree of life was blocked. இந்த ஜீவ விருட்சமானது அதுக்கு போகிற வழி அடைக்கப்பட்டது. జీవవృక్షం యొక్క దారి అడ్డగించబడుతుంది. And they did not know that they were naked. அவர்கள் நிர்வாணமாக இருந்தார்கள் என்று அவர்கள் அறியவில்லை. వాళ్ళు నిర్వాణంగా ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలియలేదు. இவங்க தப்பு செய்தனால மகிமை போயிட்டு நம்ம சொன்னோம், அது தப்பு. இப்போ தவறு செய்தனால் மகிமை போயிட்டு தண்டஸ் வந்தோடனே தப்பா தெரியுது. ஏன் తప్పు చేయడం బట్టి మహిమైపోయింది అనుకుంటున్నా, అది కాదు. They were without garment, naked, and they didn't know that they were naked. அவர்கள் வஸ்திரம் இல்லாமல் நிர்வாணமாக இருந்தார்கள், நிர்வாணிகள் என்று அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள். వస్త్రం లేకుండా నిర్వాణంగా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు నిర్వాణంగా ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళు తెలియకుండా ఉంది. அப்போ தப்பு செய்யறதுக்கு முந்தையே நிர்வாணிகளா தான் இருந்திருக்காங்க. அவர்கள் தவறு செய்யும் முன்பு நிர்வாணிகள் தான் இருந்தார்கள். తప్పు చేయకముందే వాళ్ళు నిర్వాణంగా ఉన్నారు. That means என்ன அர்த்தம் என்றால், இதுக்கு அர்த்தம் ఏంటంటే, in the beginning they didn't take the ஆதிபலி. ஆதியிலே முதலாவதாக அவர்கள் ஆதிபலி எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. మొదటిగా వాళ్ళు ఆదిబలిని తీసుకోలేదు. So they had to come down அவர்கள் without glory. மகிமை இல்லாமல், మహిమ లేకుండా దిగాల్సి వచ్చింది. So they come down அவர்கள் கீழே வருகிறார்கள் without the glory. மகிமை இல்லாமல். మహిమ లేకుండా. But the Lord was chasing them. ஆனால் தேவன் அவர்களை துரத்தி கொண்டே வந்தார். ప్రభు వాళ్ళని తరుముతున్నాడు. So he wanted to get in. அவர் உள்ளே வர வேண்டும் என்று. వాళ్ళు లోపల రావాలని చెప్పి. But when they came to the tree of life, ஜீவ விருட்சத்துக்கு வந்தபோது, వాళ్ళు జీవవృక్షంకి వచ్చినప్పుడు, there you can see tree of life here. In 22nd Revelationல. வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம். ప్రకటన గ్రంథం 22 అధ్యాయంలో. That means when they came to the outer, அவர்கள் அந்த வெளி பிரகாரத்துக்கு வந்தார்கள். వాళ్ళు బయట ప్రకారానికి వస్తున్నారు. அதை விட்டு வெளியே தான் tree of life இருக்கு வரும்போது. బయటనే జీవవృక్షం ఉన్నది వాళ్ళకి. வெளியே தான் ஜீவ விருட்சம் இருக்கிறது. So they were pushed out from heaven. அவர்கள் பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டார்கள். పరలోకానికి త్రోయబడ్డారు. Also from the holy place. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்தும், పరిశుద్ధ స్థలం నుంచి కూడా. Then they came to the earth. பூமிக்கு வந்தார்கள். భూమికి వచ్చారు. And there, அங்கே అక్కడైతే there also they disobeyed the commandment. அங்கே அவர்கள் அங்கேயும் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள். అక్కడ కూడా ఆజ్ఞను తిరస్కరించారు. Then the devil tells them, you are naked. அப்பொழுது பிசாசு அவர்களிடம் நீங்கள் நிர்வாணிகள் என்று சொல்கிறான். అప్పుడు సైతాన్ కూడా మీరు నిర్వాణంగా ఉన్నారని చెప్తుంది. Then they realize that they are naked. அப்பொழுதுதான் அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். అప్పుడే వాళ్ళకి నిర్వాణంగా ఉన్నట్టు తెలుసుకున్నారు. Then again, மறுபடியும் మళ్ళీ తర్వాత இது நிமித்தம். இது நிமித்தம். எது நிமித்தம்? எது நிமித்தம்? దేని నిమిత్తం? அந்த எலும்பை பார்த்துட்டு சொல்றான், இது மாம்சத்தில் மாம்சனும் எலும்பில் எலும்புங்க. அது வெறும் எலும்பு தான் இருக்கு. మాంసంలో మాంసం ఎముకలు ఎముకలు అంటుంది. என்ன இருக்கு? In that bone, அந்த எலும்பில் ఆ ఎముకలో no flesh is there. மாம்சம் இல்லை. మాంసం లేదు. But he is telling, this is my bone of bones and flesh of. இது எலும்பில் எலும்பு, மாம்சத்தில் மாம்சம் என்று சொல்கிறான். నా ఎముకలో ఒక ఎముక, నా మాంసంలో మాంసం అంటున్నారు. இது நிமித்தம். இது நிமித்தம். దీని నిమిత్తంగా A man will leave his father and mother and be joined to his wife. மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இணைந்திருப்பான். పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకున్నాడు. So this man, Adam, இந்த மனுஷன் ஆதாம், ఈ మనుషుడు ఆదాము carrying the seed of the Lord God, தேவனாய் கர்த்தருடைய வித்தை சுமந்து செல்கிறான். ప్రభువైన దేవుడికి విత్తనం మోసుకొని వెళ్తుంది. he had to forcibly bring the seed into the earth, which is flesh. பூமியிலே அந்த வித்தை மிகவும் கட்டாயம் வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வர வேண்டியது அது அந்த மாம்சத்திற்குள்ளே. భూమిలో ఆ విత్తనం అనేది చాలా బలవంతంగా తీసుకురావాల్సి వస్తుంది మాంసంలో. Which is very bad for whom? The Lord God. இது தேவனாய் கர்த்தருக்கு ஒரு மிக மோசமான ஒரு நிலை. ప్రభువైన దేవుడికి చాలా మోసకరమైన కార్యం ఇది. So he had to make the people to whom he goes holy. அவை அவர் தாம் செல்லுகிற ஜனங்களை அவர் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும். కానీ ప్రజలు వెళ్ళేది పరిశుద్ధం చేయాల్సినది. So in the beginning itself, through Adibali, they made them holy. அவை ஆதியிலே ஆதிபலி மூலமாக அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தினார். అంటే ఆదిలోనే ఆదిబలి ద్వారానే వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా చేశారు. And they all died in hope that they will rise again. அவர்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் எழும்புவோம் என்ற நம்பிக்கையிலே அவர்கள் மரித்தார்கள். వాళ్ళందరూ మళ్ళీ తిరిగి లేస్తామని చెప్పి నమ్మకంలోనే మరణించారు. And it is said, one in their line will come and raise them up.
அவர்களுடைய சந்ததியிலே ஒருவர் வந்து அவர்களை மறுபடியும் எழுப்புவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. వాళ్ళ యొక్క సంతానంలో మళ్ళీ లేపుతారని చెప్పేసి చెప్పబడుతుంది. So as I told you, the revelation அவை இந்த வெளிப்பாடு అంటే ఈ ప్రత్యక్షత అనేది gives such an impact that our Lord God is only a man. தேவனாய கர்த்தர் மனிதர் தான் என்று நம்மை உணர வைக்கிறது. ప్రభు అయిన దేవుడు ఒక మనిషి అని చెప్పేసి తెలుసుకోబడుతుంది అది. And he is one also Christ Jesus in glory. அவர்தான் மகிமையில் இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவும் என்று அறிந்து கொள்கிறோம். ఆయనే మహిమలో క్రీస్తు యేసు కూడా తెలుసుకుంటున్నాం. Then we know that we can rise up. அப்பொழுது நாம் அவரு உயிரோடு எழும்பிட்டா இப்ப மற்றவங்க எழும்ப முடியாது. உயிரோடு எழும்ப முடியும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். In David's line, if one man can raise up, why can't we rise up? தாவீதின் சந்ததியிலே ஒருவர் மறுபடியும் எழும்ப முடியும் என்றால் நாமே எழும்ப முடியாது. దావీదు సంతానంలో ఒకరు తిరిగి లేచినట్లు మనం ఎందుకు లేగలేం? But the only thing is, ஒரே காரியம், ఒకే కార్యం, he was made holy in the beginning. அவர் முதலாவதாக அவர் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டார். మొదటగా ఆయన పరిశుద్ధుడిగా చేయబడ్డాడు. But we were created by Lord God. நாம் தேவனாய కర్తరాలే உண்டாக்கப்பட்டோம். మన ప్రభు అయిన దేవుడి ద్వారా చేయబడుతున్నాం. That is why they make a mistake. அதுதான் சிலர் தவறு செய்கிறார்கள். అంచేత కొంచెం తప్పులు చేస్తున్నారు. Sitting with Christ means they think sitting on his head. கிறிஸ்துவோடு இருப்பதென்றால் அவர் தலைமை உட்கார்ந்து கொள்வதென்று. క్రీస్తుతో కలిసి ఉండడం అంటే క్రీస్తు తల మీద కూర్చొని ఉండడం అనుకుంటున్నారు. He was the root. அவர்தான் வேறானவர். ఆయనే వేరు. It doesn't say the bride is the root. மணவாட்டி வேறு என்று சொல்லப்படவில்லை. పెళ్లి కుమార్తె వేరని చెప్పట్లే. Or the bride and the bridegroom is the root. இல்லையென்றால் மணவாளனும் மணவாட்டியும் வேறு என்று சொல்லவில்லை. పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడు వేరని చెప్పట్లేదు. Bridegroom has nothing to do in heaven. மணவாட்டிக்கு bride. பரலோகத்திலே ஒன்றுமில்லை. పెళ్లి కుమార్తెకి పరలోకంలో ఏం లేదు. The bride is from earth. மணவாட்டி பூமியிலே இருந்து வந்தவள். పెళ్లి కుమార్తె భూమిలో So when she was created, she wanted only the earth. அவள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போது அவளுக்கு பூமி தான் பிடிக்கல. எனக்கு வேண்டாம். పరలోకం నాకు వద్దని చెప్పి நல்லா இல்லையா, எனக்கு என் பூமிக்கு தான் போகணும். நல்லா இல்லை, நான் பூமிக்கு தான் போக வேண்டும். பார்த்து விசுவாசிக்கணும். వెళ్ళాలి, నేను చూసి విశ్వసించేదానిలాగా. So she came down. அவள் கீழே வந்தாள். అదంటే కిందకి వచ్చింది. So he has to come down to the earth. அவரும் பூமிக்கு வந்து ఆయన భూమికి వచ్చి 6,000 years he has to be silent. 6000 வருடங்களாக அமைதியாக இருக்க வேண்டியிருந்தது. 6000 సంవత్సరాలుగా నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సి Through various people. அநேகரின் மூலமாக అందరి కోసంగా. At the end, முடிவிலே ఆఖరికి when he has captured the bride means who? அவர் மணவாட்டியை பிடித்துக் கொண்ட பிறகு పెళ్లి కుమార్తెను పట్టుకున్న తర్వాత People in the supreme sacrifice, they are coming at the end who are like bride members. That is Judah, Levite and Benjamin. These people will be like bride members. இவளெல்லாம் மணவாட்டியை போல இருப்பார்கள். యూదా లేవి బెంజమిన్ They'll go wherever he goes. அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் செல்வார்கள். వాళ్ళు వెళ్ళే స్థలం అంతా వెళ్తుంటారు. So they are waiting in India for him. இந்தியாவிலே அவர்கள் அவருக்காக காத்திருக்கிறார்கள். భారతదేశంలో వాళ్ళు కాచుకున్నారు. தாவீதின் வீட்டார். దావీదు ఇంటి వారు. When they recognize that, அவர்கள் அவரை தெரிந்து கொள்ளும்போது వాళ్ళు ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు they automatically the blessing comes to us. நமக்கு ஆசீர்வாதம் தானாக வருகிறது. Unbelief came to the Jews because the Gentiles. புறஜாதிகள் நிமித்தமாக யூதருக்கு அவிசுவாசம் வந்தது. అన్యజనుల నిమిత్తగానే అన్యజనుల విశ్వాసం అనేది వచ్చింది. When the work is over, அவருடைய கிரியை முடிந்த பிற்பாடு వాళ్ళ క్రియ ముగించబడినప్పుడు they are blessed again. அவர்கள் மறுபடியும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். మళ్ళీ ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు. So the time is very short. அவை காலமானது மிகவும் குறுகியதாக இருக்கிறது. Because they disobeyed God. முதலாவது அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனதினாலே மரணம் வந்தது. మొదటిగా దేవునికి లోబడకుండా బట్టి విశ్వాసం పోయింది. So anything in this written word or spoken word from Lord God has to be obeyed. If you do not obey, you can't progress from that day afterwards anywhere. தேவனாய கர்த்தரால் எழுதப்பட்ட வார்த்தையோ பேசப்பட்ட வார்த்தையோ கீழ்ப்படியப்பட வேண்டும். இல்லையென்றால் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த விதமான முன்னேற்றம் இருக்காது. ప్రభు అయిన దేవుడు మాట్లాడిందో లేకపోతే రాసిందో లోబడాల్సిందో లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేరు మీరు. That we can't be forcing anybody. அதை யாரும் கட்டாயப்படுத்தி செய்ய முடியாது. ఎవరు కూడా బలవంతం చేసి చేయలేరు. If you want to go in glory, there is one clause. நீங்கள் மகிமையிலே செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. మహిమలో వెళ్ళాలంటే ఒక నిబంధన మాత్రం ఉన్నది. Secondly, రెండవదిగా when unbelievers అవిశ్వాసులు marry believers, விசுவாசிகளை அவர்கள் விவாகம் செய்யும்போது விசுவாசிని ఫ్రెండ్ చేసుకున్నప్పుడు you are scratched from the book of life. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து உங்களுக்கு கிறுக்கப்பட்டது. ஆட்டுக்குட்டியான ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து గొల్లపటకి జీవ పుస్తకం నుంచి அவிசுவாசியோடு பிணைக்கப்படாதீங்க. அவிசுவாசிகளோடு பிணைக்கப்படாதீங்க. అవిశ్వాసితో కలుసుకొని ఉండకూడదు. என் பெஞ்சாதி என் மகளை அந்த அவிசுவாசி கெட்டி கொடுக்கிறேனே, కుమార్తెని అవిశ్వాసికి పెళ్లి చేస్తానంటే that means your daughter will lose the life. மகள் ஜீவனை இழந்து விடுவாள். అలాగైతే నీ కుమార్తె జీవనం your children will shine on the earth. பிள்ளைகள் பூமியிலே ஒருவேளை அவர்கள் முக்கியமானவர்களாக இருக்கலாம். భూమిలో మీ పిల్లలు ప్రకాశించవచ్చు. But ஆனால் no qualification for heaven. பரலோகத்திற்கு தகுதி அடைய மாட்டார்கள். పరలోకానికి అర్హతలు ఎవరు? That is why అంచేతనే marrying to an unbeliever is another sin which God hates. விசுவாசியும் விவாகத்தில் இணைக்கப்படுவதை தேவன் வெறுக்கிறார். అవిశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకుంటారని దేవుడు ఆశీర్వదించుకుంటున్నారు. என்ன சொல்றாரு? The end of all things is at hand. எல்லா காரியங்களின் முடிவும் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். எல்லா மாம்சத்தின் முடிவு வந்துவிட்டது. எல்லா மாம்சத்தின் முடிவும் வந்துவிட்டது. End of all things has come. எல்லா மாம்சத்தின் முடிவும் சமீபமாக இருக்கிறது. எதுக்காக? The whole country
mixed with the unbelievers except Noah family. தேசம் முழுவதும் அவர்கள் அவிசுவாசிகளோடு கலந்து விட்டார்கள், நோவாவின் குடும்பத்தாரை தவிர. దేశం అంతా కూడా మీ అవిశ్వాసులతో కలుసుకున్నారు, నోవా కుటుంబం తప్ప. So he found out only Noah's family not mixed up. அவன் நோவாவின் குடும்பம் மட்டும்தான் அவ்வாறு கலந்து போகவில்லை. ఆ నోవా కుటుంబం మాత్రం ఆ విధంగా కలుసుకోలేదు. எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்க. எவ்வளவு ஆச்சரியம். உன்னுடைய சந்ததியில் చూడండి, உன்னை நீதிமானாக கண்டேன். இந்த சந்ததியில் உன்னை நீதிமானாக கண்டேன். మీ సంతతి మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చూస్తుంది. அவரை கண்டனால அவர் பிள்ளைகளை ரட்சிக்கிறாரு. அவன் நீதிமானாக கண்டதுனா பிள்ளைகள் நீதிமான் சொல்ல முடியாது. పిల్లలు నీతిమంతులు చెప్పలేరు. அவங்க பிள்ளைகள் நீதிமான் சொல்ல முடியாது. ఆయన పిల్లలు నీతిమంతులు చెప్పలేరు. அந்த இதுலதான் தான் யாரு అందులోనే వస్తున్నారు. ఆయన ఎవరు? காம் வர்றான். காம் ஷாம் வர. அப்ப அவன் வந்து என்ன செய்யறான், கடவுளை விட்டுட்டு போறான். காம் அவன் கடவுளை விட்டு சொல்கிறான். దేవుని వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నాడు అతను. So like that, இந்த விதமாக ఈ విధంగా God promised blessing for God's people. தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக அவர் ஆசீர்வாதத்தை வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். దేవుని యొక్క ప్రజలకు ఆశీర్వాద వాగ్దానం చేస్తున్నారు. Then Nimrod comes, நிம்ரோத் வருகிறான். నిమ్రోద్ వస్తున్నాడు. mighty hunter before the Lord. அவன் தேவனுக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரன். దేవుడికి ముందుగా చాలా బలవంతుడైన వేటకారుడు. வேட்டைக்காரனா வேட்டையாடுறவன் இல்ல, வேட்டையாடுகிறவன் அல்ல, వేట చేసే ఆయన కాదు. தேவனுக்கு முன்னாடி வேட்டைக்காரனா தேவனுக்கு விரோதமா சேருவேன். தேவனுக்கு விரோதமாக செய்கிறவன். దేవునికి విరోధంగా చేసే ఆయన. Then he died. அவன் மரிக்கிறான். ఆయన మరిస్తున్నాడు. Then the wife married the son. அவன் மனைவி தன் மகனே விவாகம் செய்து கொள்கிறாள். అతని యొక్క அப்ப என்ன ஆயிடுறா, వివాహం చేసుకుంటుంది. மகன் தான் தகப்பனும் ஆகிறான், ఆ కుమారుడే తండ్రి மகனும் ஆகிறான். కుమారుడు அவன் மகனும் அவன் புருஷனுமாக இருக்கிறான். Then the wife becomes mother. அவள் தாயாகவும் ஆகிவிடுகிறாள். மனைவி భార్య తల్లి కూడా అవుతుంది. And she becomes Shakti. அவள் சக்தியாக ஆகிறாள். சக்தினா அர்த்தம் புருஷன் இல்லாதவா. சக்தி என்றால் புருஷன் இல்லாதவள். శక్తి అంటే భర్త లేనటువంటిది. That's the religion today in our country, Nimrod country. நிம்ரோதுடைய தேசத்திலே அதான் இன்று உள்ள மார்க்கம். నిమ్రోద్ దేశంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. So we can find out here, இங்கே நாம் என்ன பார்க்கலாம் என்றால், ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే thunders is இடிமுழக்க ரகசியம் ఉరుముల to రహస్యం. point out where we have left the Lord God. நாம் தேவனாய கர்த்தரை எங்கே விட்டுவிட்டோம் என்று நமக்கு சொல்வதற்கு. ప్రభువైన దేవుని మనం ఎక్కడ వదిలిపెట్టామని చెప్పడానికి. Because ஏனென்றால் ఇంకేంటంటే we are not meditating on that light which is coming from heaven. பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த ஒளியின் மேல் நாம் வெளிச்சம் உண்டாக கிடைக்கிறாரு. நம்ம என்னெல்லாம் எங்க இருக்கு? நம்முடைய எண்ணம் எல்லாம் మన ఆలోచన ఎక్కడ Not in the temple. That's our temple. There's no temple for us. அந்த ஆலயத்தின் மேல் தியானமாகவில்லை, நமக்கு வேற ஆலயம் இல்லை, அவர்தான். He is our temple. ఆలయం. And Jonah says in the ஜெபம் இந்த கோயில் வந்து சேர்ந்ததுங்க. யோனா என்னுடைய ஜெபம் உங்களுடைய ஆலயத்தில் வந்து சேர்ந்தது என்று சொல்கிறான். యోనా చెప్తున్నాడు మీ ఆలయంలో నా ప్రార్థన మీకు వినపడుతుంది. And it also says இஸ்ரவேல் தன் தேவனை மறந்து கோயிலை கட்டுறான். இஸ்ரவேல் தன் தேவனை மறந்து கோயில்களை கட்டுகிறான். ఇశ్రాయేలు తన దేవుని మర్చిపోయి ఆలయాలు కడుతున్నారు. If you are an ஆதிபலி man, நீங்கள் ஆதிபலியில் உள்ளவர்களாக இருந்தால், ఆదిబలి అతనిలాగా if you ఉన్నట్లయితే, build a temple or you are going to a temple, நீங்கள் ஒரு ஆலயத்தை கட்டினீர்கள் என்றால், அது என்ன அடையாளம்? இருந்தால் మీ దేవాలయానికి వెళ్ళినట్లయితే நீ கடவுளை மறந்தவன் அர்த்தம். நீ தேவனை மறந்தவன் என்றுதான் அர்த்தம். నువ్వు దేవుని మర్చిపోతున్నావు అర్థం. தேவனாய கர்த்தரை மறக்காதவனுக்கு கோயில் கிடையாது. தேவனாய கர்த்தரை கோயிலுக்குள்ள போனீங்கன்னா சனியை வந்துட்டு உனக்கு. దేవాలయానికి వెళ్ళినట్లయితే నీకు సైన్ వచ్చినట్లుగా. அப்படிதான் சொல்லுது. இஸ்ரவேல் தன் தேவனை மறந்து கோயில்களை கட்டுகிறான். ఇశ్రాయేలు దేవుని మర్చిపోయి దేవాలయాలు కడుతున్నారు. So wherever they build a temple, that means they only fallen from grace. அவை ஆலயங்கள் கட்டுகிறவர்கள் அவரை மறந்தவனுக்கு ஜீவன் எங்க இருக்கு? அவரை மறந்து விட்டால் ஜீவன் எங்கே இருக்கு? దేవుని కట్టేళ్ళందరూ కృప నుంచి పడిపోయినట్లుగా ఆయన మర్చిపోతున్నట్లు. So when you don't meditate on that light, அவை அந்த ஒளியின் மேல் தியானம் செய்யவில்லை என்றால், ఆ వెలుగు మీద ధ్యానం చేయనట్లయితే, இவர் சொல்றாரு நம்ம ஜோதி ராமலிங்கம், ஜோதிராமலிங்க சொல்கிறார், జ్యోతిరామలింగం గారు చెప్తున్నారు, சைவ மதம் விஷ்ணு மதம் எல்லாத்தையும் விட்டேன், நான் சைவ மத விஷ்ணு மதம் எல்லாத்தையும் விட்டேன், శైవమత విష్ణుమత అన్ని వదిలిపెట్టాను, ஒன்னும் இல்லாம வந்தேன். ஒன்று இல்லாமல் வந்தேன், ఏం లేకుండా எல்லாரும் பகைத்தார்கள், எல்லாரும் பகைத்தார்கள், అందరు నేను ద్వేషించారు, ஆனால் கண்டேன் அந்த ஜோதியை. கண்டேன் அந்த ஜோதியை. కానీ ఆ వెలుగును మాత్రం கோயிலை விட்டு வந்தோடனே கண்டான். கோயிலை விட்டு வந்த உடனே கண்டார். ఆ గుడ్డు వదిలిపెట్టి அதுக்கு என்ன சொல்றான்? చూశాడు. அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை. தன்னை சொல்லல, அவர் தன்னை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை. తన గురించి ఆయన చెప్పారు. ఇది இவங்க எல்லாம் all thought that you are telling about him. அவர் தன்னை குறித்து சொல்கிறார் என்று மற்றவர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள். అతని గురించి చెప్పుకున్నా చెప్పి అందరూ He is అనుకున్నారు. telling about that அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெருங்கருணை. அவருக்கு தனியா பெரிய கருணை கொடுத்து வச்சிருக்காரு அந்த மனுஷனுக்கு. ఆయన గొప్ప కరుణ ఇచ్చి ఉన్నారని చెప్పేసి அருள் பெற்ற பெரிய ஜோதி. ఆయన గొప్ప జ్యోతిగా ఉన్నాడు. வேற அதோட பெரிய ஜோதி எங்க இருக்கு? దానికంటే గొప్ప జ్యోతి ఎక్కడ ఉన్నది? அது கண்டுட்டான். అది చూసుకున్నాడు. அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை வாயில பூரா அதான் గొప్ప வருது. జ్యోతి కరుణించేవాడని చెప్పి அவனை கடவுளை விட்டு அதான் அவன் சாகலங்க. దేవుని దిపడగా చనిపోయాడు. Today we meditate on that. இன்றைக்கு நாம் அதன் மேல் தியானமாக இருக்க வேண்டும். ఇప్పుడు దాని మీద మన ధ్యానం How ఉండాలి. can death come to you? மரணம் எவ்வாறு உங்களுக்கு வரும்? మరణం ఏ విధంగా మనకు వస్తుంది? அது நம்ம ராமலிங்க சுவாமிக்கே வரலங்காங்களே. ராமலிங்க சுவாமிக்கு வரவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். రామలింగ స్వామికే రాలేదంటే அப்போ உனக்கு அதை விட நல்லா தெரிஞ்சவனுக்கு எப்படி வரும்? அதை விட நன்றாக மரணம் எவ்வாறு வர முடியும்? అంతకంటే బాగా తెలిసిన నీకెలా మరణం వస్తుంది? அவர் தன்னை சொல்லல, அந்த அருட்பெரும் ஜோதி. He was talking about Christ Jesus. ராமலிங்கர் கிறிஸ்துவை குறித்து தான் சொன்னார். రామలింగ ఆయన క్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు. அல்லாஹ் பற்றி சொன்னாரு, நாராயண பற்றி சொன்னாரு. అల్లా గురించి నారాయణ గురించి చెప్తున్నాడు. So today అంచేత ఈ దినాన్ని that light lamp, அந்த ஒளியானது, அந்த விளக்கு, ఆ వెలుగు, ఆ దీపం అనేది
even though we can't see நாம் அதை பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் by our five senses, நம்முடைய ஐம்புலன்களால் పంచేంద్రుల ద్వారా it has touched our lives. அது நம்முடைய ஜீவித்தை தொற்றிருக்கிறது. మన జీవితాన్ని ముట్టుకుంటుంది. Now we are getting into that fully. இப்பொழுது நாம் அதற்குள்ளாக முற்றிலுமாக பிரவேசிக்கிறோம். దాంట్లో మనం పరిపూర్ణంగా ప్రవేశిస్తున్నాం. It doesn't mean that we have original holiness. நமக்கு முதலாவதாக பரிசுத்தம் இருந்தது என்பது அர்த்தமல்ல. మొదటగా మన పరిశుద్ధాత్మ ఉందని Through accepting Christ, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக క్రీస్తు అంగీకరించడం ద్వారా we are able to see His glory. அவருடைய மகிமையை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ఆయన మహిమను చూడగలుగుతున్నాం. That is why Jesus is praying. அவர்கள் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே இருந்து என்ற மகிமையை பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு என்ன அருள் கூடாதுன்னா என் மகிமையை நீங்க பாருங்கப்பா, எனக்காக பாடுபட்டீங்கல்ல, I got this glory and enjoy that glory for you also. என்னுடைய மகிமையை நீங்கள் பாருங்கள், எனக்காக பாடுபட்டீர்கள், அது என்னுடைய மகிமையை பாருங்கள், அதை அனுபவிங்கள்னு சொல்கிறார். నా మహిమను చూడండి, నా గురించి పాడుబట్టారు, ఆ మహిమను పొంది ఆ అనుభవం పొందండి అంటున్నారు. So I died for you. நான் உங்களுக்காக மரித்தேன். నేను మీకోసం మరణించాను. Not for your sins. உங்கள் பாவங்களுக்காக அல்ல. మీ పాపాల కోసం కాదు. I died for you so that your self will be pushed out. உங்களுடைய சுயமானது வெளியே போகும்படியாக நான் மரித்தேன். స్వయం అనేది వీళ్ళని పోవడానికి నేను మరణించాను. So that my spirit can fill you. என்னுடைய ఆవి உங்களை நிரப்பும்படியாக. నా ఆత్మ మిమ్మల్ని నింపబట్టుగా. And qualify you to come into the holy of holies. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரும்படி உங்களை தகுதிப்படுத்தும்படியாக. మహా పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వచ్చినట్టు అర్హత చేసినట్లుగా. Not as a wife. மனைவியாக அல்ல. But there is no male or female in heaven. என்றால் பரலோகத்திலே ஆண் பெண் இல்லை. పరలోకంలో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని లేదు. And God found out there's one great power in the earth which is fleshy power which will pull even God's power down. உலகத்திலே ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கிறது, மாம்ச பிரகாரமான சக்தி. அது எப்பதான் தெரியும்? மேற்கொண்டு விடும். ஆதாம் தன்னை விட்டு டெலிபரேட்டா போகும்போது அட பாய்ப்பையில ஆதாம் தன்னை விட்டு some parents will say, brother என் மகன் என் சொல்படி கேட்பான் ஐயா, తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటారు, கோடு போட்டா மீற மாட்டான், నేను గీత గీస్తే దాన్ని దాటర్ అంటారు. கையில பிடிச்சான் உடனே చేతిలో పట్టుకున్నట్టు அந்த பயலை எட்டி பார்க்கவே முடியல ஐயா. చేతిలో పట్టుకుంటే ఎక్కడ ఉన్నాడో చూడలేకపోతున్నాం. அந்த பையன் நின்று பேச மாட்டேங்க, நான் பெத்த தாப்பேன்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்க, తండ్రిని కూడా చెప్పట్లేదు, నిలబడి మాట్లాడలేదు. இவன் உயிரோடு இருக்கலாம் ஐயா. ఇతను ప్రాణంతో ఉండొచ్చా? So what I told him was, நான் அவரிடத்துல என்ன சொன்னேன், அவள அதுக்கு தனியா உண்டாக்கி வச்சிருக்கு, அதுதான் உண்டாக்கி வச்சிருக்கு. దానికోసం అతను చేశాడు. உங்களுக்கு வேதனை பிள்ளை பெறும்போது சந்தோஷமா பெற்றாரு, சாவும் போது வேதனையோட சாவணும், அதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் ஒண்ணு அவனை படைச்சாரு. அவளை సరిపడేవాడు వేదంతో చనిపోవాలి. அவட்ட போய் கேட்டா ஏமா அப்படி பண்ணான்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாதுங்க, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎందుకు ఇలాగ அவர்கிட்ட ஏன் வாழ்வான். So these are people made to separate them from families. ஆக குடும்பங்களிலிருந்து ஆண்களை பிரிப்பதற்காக தான் பெண்கள் இருக்கிறார்கள். ఆ కుటుంబం నుంచి మగవాళ్ళని. So if there are ladies in heaven, they will do the same thing. பரலோகத்திலேயும் அவ்வாறு பெண்களாக இருந்தால் அதே தான் அவர்கள் செய்வார்கள். పరలోకంలో కూడా స్త్రీలు ఉన్నట్లయితే ఆ విధంగా చేసిందరు. அதான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இல்லைன்னு அங்க வேண்டாம், அங்க வேண்டாம். ஏன்னா அவருக்கு இங்க கீழே அனுபவம் தெரியும். அவருக்கு కింద అనుభవం తెలియబట్టి 6000 வருஷம் நம்ம உயிரை வாங்கிட்டாள். 6000 సంవత్సరాలుగా அதனால பரலோகத்துல பெண் ராசியே வேண்டாம் நமக்கு. అంటే పరలోకంలో స్త్రీ అనేది వద్దని చెప్పి. பெண் வேண்டாம், ஆண் வேண்டாம். அவன் ஆண் வந்து வேற எங்கேயா போய் பிடிக்கப்போம், பூமிக்கே போயிடுவான் ராசிகள். அதனால தூதல் மாதிரி இருப்பா. దూతల్లా ఉండని చెప్పి. So God made them as angels. அது அவர்களை தூதர்களை போல ஆக்கி விட்டார். వాళ్ళని దూతలుగా చేశారు ఆయన. And that's a great fact, you know. இது ஒரு பெரிய உண்மை. నిజం ఇది. Then comes to Nimrod. நிம்ரோதுக்கு வருவோம். నిమ్రోద్కి వచ్చినప్పుడు. Then comes to Tower of Babel. பாபேல் கோபுரம் வருகிறது. బాబెల్ గోపురం. அவன் என்ன சொல்றான்? நமக்கு பேர் உண்டாக, మనకి పేరు రావడానికి అని చెప్పి பதிலே வந்து நான் சாத்தான். అందులో కూడా వచ్చాడు సైతాను. பேர் யாருக்கு உண்டாகணும்? పేరు ఎవరికి రావాల్సినది? தேவநாயகத்திற்கு உண்டாகணும். ప్రభువైన దేవుడికి రావాల్సినది. பட் நமக்கு பேர் உண்டாக ஒரு கோபுரத்தை கட்டுவோம். మనకి పేరు రావడానికి ఒక గోపురం కడదాం. வானத்தை அளாவ, అంటే ఆకాశానికి అందుకునేటట్లుగా. so that another flood will not come and destroy us. இன்னொரு flood வந்து நம்ம அழிக்காதபடிக்கு நாம ஒரு கோபுரத்தை கட்டுவோம். ఇంకో వరద వచ్చి దీన్ని నాశనం చేయకుండా మళ్ళీ గోపురం కడదాం. And put the zodiac signs there on the top. அங்கே இந்த வான ராசிகளை எல்லாம் அதிலே வைப்போம். ఈ ఆకాశ రాశిని కూడా అక్కడ పెడదాం. So what happens? என்ன நடந்தது? ఏం జరుగుతుంది? யாருக்கும் வந்துட்டு కోపం వచ్చింది, கீழே இறங்கிட்டாரு, కింద దిగి వచ్చారు. இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா, ఇప్పుడు చేయడం ప్రారంభించినట్లయితే இவனை செய்யறேன்னு நினைச்செல்லாம் கைகூடிடும். ఈ చేసేదంతా కూడా అవుతుంది. So now that's we know a secret there. அங்கே ஒரு ரகசியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். ఒక రహస్యం మనం తెలుసుకుంటున్నాం. If we as ஆதிபலி people, ஆதிபலி ஜனங்களாக, ఆదిబలి ప్రజలుగా మనం become one people, நாம் ஒரு மனது உள்ளவர்களாக ஆகும்போது ఒక మనసుగా ఉండే whatever we think we'll get it. நாம் என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். మనం ఏమని అనుకుంటామో అంత జరుగుతుంది. Even dead saints will rise up. மருத்துவ பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். మరణించిన పరిస్థితులు కూడా If the dead saints should rise up by your unity, நீ சண்டை போட்டு இருந்தேன்னா நீ பேயின் மக வெளியே போயிரு. மருத்துவ பரிசுத்தவான்கள் உங்களுடைய ஐக்கியத்தினால் ஒன்னால அவங்க எழுவ போறது இல்ல.
அப்பொழுது நீ சண்டை போட்டுக்கொண்டு நீ வெளியே போ. நீ దెబ్బలాడినట్లయితే మరణించే పరిస్థితులు Or you are not fit for the kingdom of God. நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதியானவள் அல்ல. నీ దేవుని రాజ్యంలో అర్హత గలవాడు కాదు. We have to be in that line to make the dead saints rise up. மருத்துவ பரிசுத்தவான்கள் எழும்பத்தக்கதாக அந்த ஐக்கியத்திலே நாம் இருக்க வேண்டும். మరణించిన పరిస్థితులు లేచినట్లుగా ఐక్యతలో మనం ఉండాల్సినది. So he gets into Kush. குஷிங்குள்ள இறங்கிட்டாரு. குஷ்ன்றதுக்குள்ள இறங்கி விட்டார். కుష్ అనే దాంట్లో దిగిపోయారు. அவர் பெரிய கிளப் ஒன்று எடுத்தான். பீமனுடைய தண்டாயுதம் மாதிரி. பீமனுடைய தண்டாயுதம் போல போட்டான் ஒருத்தான் மண்டையில. భీముడు ఆయుధంలాగా పట్టాడు. போங்கடா ரஸ்கல்ஸ், கொண்டு விடுவேன். చంపుతానని யார் உள்ள இருந்து கொல்றா? ఎవరు లోపల నుంచి చంపుతున్నారు? ప్రభువైన దేవుడు. அடிக்கிற அடியில ஒவ்வொருத்தரும் பீச்சிட்டு போறான். కొట్టినంత అందరు పోతున్నారు. They ran all of the scattered all over the world. உலகமெங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். లోకమంతా చెదిరింపడ్డారు వాళ్ళు. After scattering, சிதறடிக்கப்பட்ட பிற்பாடு చెదిరింపడిన తర్వాత பூமி பகுக்கப்பட்டது. பூமி பகுக்கப்பட்டது. భూమి అనేది భాగింపడింది. Those fellows could not come back. அங்கே சிதறடிக்கப்பட்டவர்கள் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது. చెదిరింపడినప్పుడు మళ్ళీ రాలేదు ఇక్కడికి. So suppose we want to gather people, what we should do? மறுபடியும் கூட்டி சேர்க்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? మళ్ళీ ప్రజలందరినీ కూడి చేర్చడానికి நம்ம இந்தியாவுக்கு பேர் உண்டாக்க ஒரு கண்ட்ரி உண்டாக்கணுமா? இந்தியாவுக்கு பேர் உண்டாக்க என்று ஏதாவது ஒரு காரியம் சுக்குநூறா இருக்கும். அப்படி என்றால் சுக்குநூறாகிவிடும். భారతదేశం పేరడేలా చేయగలం. But we build for Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்காக நாம் கட்டினோம் என்றால் క్రీస్తు యేసు గురించి మనం కట్టినట్లయితే பகுக்கப்பட்ட நாடுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துரும். பகுக்கப்பட்ட எல்லா நாடுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து விடும். విభజించిన దేశాలన్నీ మళ్ళీ చేరుకుంటాయి. And all the people will come as one nation. ஒரே ஜாதியாக ஒரே ஜனமாக வருவார்கள். అందరూ కూడా ఒకే జాతిగా జనంగా వస్తారు. Only because the sea it is divided like this. வித்தானது பிரிந்திருக்கிறதுனால தான் நடைபெறவில்லை. సముద్రం ఆ విధంగా విభజన పట్టి ఇలా అయ్యింది. The sea. సముద్రத்தில். So now we know the secret why the countries are scattered. ஏன் இவ்வாறு ஜனங்கள் பூமிக்கு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம். ఎంచేత ఈ విధంగా భూమి మీద ప్రజలు చెదిరింపడని చెప్పి తెలుసుకోవాల్సినది. So we must cooperate to make it one. அவை நாம் Because it is the gathering time. ஒன்றாக ஆக்குவதற்கு நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றால் இது கூட்டி சேர்க்கிற சமயம். ఒకటిగా చేయడానికి మనం కూడా ప్రయత్నించాల్సింది ఏంటంటే ఒకటే చేర్చే కాలం ఇది. God said Noah. தேவன் நோவாவை ரட்சித்தார். దేవుడు నోవాను రక్షించాడు. Then all the people perished. மற்றவர்கள் எல்லாம் அழிந்து போனார்கள். మిగతావాళ్ళందరూ నాశనం పొందారు. நான் கடவுளுக்கு கவலை இல்லையா? கடவுளுக்கு கவலை இல்லையா? దేవుడికి విచారం లేదా? When you forsake God and leave His commandments, you are facing death. நீங்கள் தேவனை மறந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளாமல் போகும்போது நீங்கள் மரணத்தை எதிர்நோக்குகிறீர்கள். దేవుడిని మరిచి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించుకున్నట్లయితే మరణంకి వెళ్తున్నాం. When God points out through thunder, these are sins, we have to leave that. இடிமுழக்க ரகசியத்தின் மூலமாக இதெல்லாம் பாவங்கள் என்று தேவன் சுட்டிக்காட்டும் பொழுது நாம் அதை விட்டுவிட வேண்டும். ఉరుముల రాసిన తర్వాత దేవుడు అంతా పాపం అని చెప్పినప్పుడు మనం వదిలిపెట్టాల్సినది. So like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగానే throughout the Bible, வேதம் முழுவதும் గ్రంథం అంతా there కూడా are places where it is like that. இவ்வாறு இருக்கின்றன. ఈ విధంగా స్థలాలు కొన్ని ఉన్నాయి. Caleb and Joshua, காலேப் யோசுவா, కాలేబు యోషువా அவர்கள் வேறு ஆவியை பெற்றிருந்தபடியினால் அவர்கள் வேற ஆவியை பெற்றிருந்தபடினால் వాళ్ళు వేరే ఆత్మ పొందుకోబట్టి they possessed Canaan. கானானை சுதந்திரித்துக் கொண்டார்கள். కనాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు. கெட்டா இவரல்ல, చెడ్డ ఆత్మ రాలేదు. they didn't get that fullness. அவர்கள் பரிபூர்ண ஆவி பெறவில்லை. వాళ్ళు పరిపూర్ణ ఆత్మ Without పొందలేదు. the spirit of the Lord God, you have not fullness. கர்த்தருடைய ஆவி இல்லாமல் பரிபூர்ணத்தை பெற முடியாது. ప్రభు యొక్క ఆత్మ లేకుండా పరిపూర్ణ పొందలేవు. So they couldn't possess, they didn't have that faith. அதே மற்றவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை, அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. మిగతా వాళ్ళకి విశ్వాసం So లేకుండా if you get that spirit, you'll get faith. அந்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளும் போது அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு வரும். ఆ ఆత్మ పొందుకున్నప్పుడు ఆ విశ్వాసం మీకు వస్తుంది. If you don't go to that level, you won't get that spirit and you won't have faith. அந்த ஸ்தானத்துக்கு நீங்கள் வரவில்லை உடனே ஆதி வேலை தப்பு, அந்த விசுவாசம் வராது. உடனே ஆதிபலி தவறேன்னு சொல்வீர்கள். அப்படி சொன்ன உடனே அவனுக்கு ஜனம் வந்துட்டு சாத்தான் வரல, సైతాన్ రావట్లేదు కానీ உலகம் வந்துட்டு. లోకం అనేది వస్తుంది. He is a worldly man. அவன் ஒரு உலக பிரகாரமான மனுஷனாகி ఆ விடுகிறான். లోక ప్రకారమైన మనిషి అవుతున్నాడు. The heavenly bride with the earthly bridegroom, when it comes inside in this earth, பரலோக மனவாளும் பூமிக்கிற மனவாட்டி பூமியில உள்ள வர்றா. பூமியில தான் அவள் உள்ளே அங்க வருகிறாள். கதவு அங்கதான் இருக்கு பூமியில. பூமியில தான் கதவு ఆ இருக்கிறது. భూమిలోనే గుమ్మం అనేది Now ఉంటుంది. see the tabernacle, there's only one door in the east. ஆசிரியர் கூடாரத்திலே கிழக்கிலே ஒரே வாசல் தான் மேற்கே இருக்கிறது. இல்ல. மேற்கிலே இல்ல. ఒకే గుమ్మం ఉంటుంది. So there's no door in heaven for them. அவை பரலோகத்திலே அங்க வாசல் இல்லை. పరలోకంలో కూడా గుమ్మం లేదు. பூமியில வாசல் இருக்கு. பூமியிலே வாசல் இருக்கிறது. భూమిలోనే గుమ్మం అనేది ఉంటుంది. What did Jesus say? I am the door. இயேசு நானே வாசல் என்று சொன்னார். నేనే ద్వారా అని అంటున్నారు ఆయన. இங்க கதவு வாசல வச்சுட்டு அங்க போய் தட்டிட்டு இருந்தா. இங்கே வாசலை வைத்துக்கொண்டு அங்கே போய் தட்டினால் ఇక్కడ గుమ్మం పెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి కొట్టినట్లయితే So when you get in, அவை உள்ளே செல்லும்போது లోపల ప్రవేశించినప్పుడు you get through Christ. கிறிஸ்து மூலமாக உள்ளே பிரவேசிக்கிறீர்கள். క్రీస్తు ద్వారా నువ్వు లోపల ప్రవేశిస్తున్నావు. Then through that ladder which is set up by Christ Jesus, you will go on the ladder. கிறிஸ்து இயேசுவினால் வைக்கப்பட்ட அந்த ஏணி மூலமாக மேலே செல்கிறீர்கள். క్రీస్తు యేసు ద్వారా పెట్టిన ఇచ్చిన ద్వారా నువ్వు పైకి వెళ్తున్నావు. To see His glory. அவரை மகிமையை பார்ப்பதற்கு. మహిమను చూడడానికి. So here you have to understand clearly. அவை இங்கே தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். తేటతెల్లంగా అర్థం చేసుకోవాలి. On this Sabbath day, இந்த ஓய்வு நாளிலே విశ్రాంతి దినాన్ని whatever we want to meditate, நாம் this Sabbath is very important to us because it typifies
that light. அந்த ஒளியை பிரதிபலிக்கிறதால இந்த ஓய்வு நாள் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ఆ వెలుగు ప్రకాశించడానికి అని చెప్పి చాలా ముఖ్యమైనది. Because he said, let there be light. வெளிச்சம் உண்டாக்கடவுது என்று அவர் சொன்னார். ఆ వెలుగు అమ్మని ప్రచారపడాయన. And the light was given. வெளிச்சம் வந்தபோது ఆ వెలుగు వచ్చినప్పుడు then the light creates other people. அந்த ஒளியானது மற்றவர்களை சிருஷ்டிக்கிறது. వెలుగు అనేది మిగతా వాళ్ళని సృష్టిస్తుంది. And the holy Christ, పరిశుద్ధమైన క్రీస్తు lays down his life for the blessing of the people. జనங்களுடைய ఆశీర్వాదத்துக்காக தன்னுடைய జీవనాన్ని ఇవ్వరు. తన యొక్క ప్రజల కోసం ఆ జీవన ఇస్తున్నారు. When he knew all his created earthly people, they wanted to go to the earth only. அவர் சிருஷ்டித்த ஜனங்களெல்லாம் பூமிக்கு he had to do that. தெரிந்தபோது அவர் அதை தான் செய்ய வேண்டி இருந்தது. ఆయన సృష్టించిన వాళ్ళంతా భూమి ప్రజలని చెప్పి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన చేయవలసి వచ్చింది. So that in the earth they have supremacy. அவர்கள் பூமியிலே அவர்கள் மேன்மை பெற்றவர்களாக இருக்கும்படி. భూమిలో ఎక్కువగా పొందుకున్నట్లుగా. So all the people who followed him in the earth, அவருக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை, குற்றம் சொல்வதில்லை, குறி சொல்வதில்லை, ராஜான் ஜெயிக்கும் அவளோடு இருக்கும். அவரை பின்பற்ற எல்லாருக்குள்ளும் பூமியிலே அவர்களுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை, குறி சொல்வதும் இல்லை, ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களோடு இருக்கும். ఆయన వెంబడించే వాళ్ళందరికీ కూడా మంత్రం అది ఏమి ఉండదు. And he says, அவர் சொல்லுகிறார், వాళ్ళు చెప్తున్నారు, God is not a man to tell a lie. பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல. అబద్ధం చెప్పే మనిషి. பொய்ன்னு சொல்லும்போது நீ என்ன மனுஷன் தான்ப்பானா, ஆனா பொய் சொல்றதுக்கு நான் ஒரு மனுஷன் இல்லை, மற்றவர்களாம் நான் மனுஷன் కాదు. நீ சொல்றபடி நான் மனுஷன் தான்ப்பா, இல்ல ரைட். ஆனா பொய் சொல்றதுக்கு நான் மனுஷன் இல்லை. నువ్వు చెప్పినట్లు నేను మనుషునే కానీ అబద్ధం చెప్పడానికి మనుషుని కాదు. பாவம் செய்யறதுக்கு நான் மனுஷன் இல்லை, పాపం చేయడానికి మనిషిని కాదు. அது பாவத்தை எண்ணாம போனார் ஆண்டவர். పాపం లెక్కించుకుంటూ పోయాడు ఆయన. Because they come on the earth. நான் பூமியிலே வந்திருக்கிறதுனால నేను భూమిలో நீ రాబట్టి தோண்டி பார்த்துக்கிட்டு என்ன பாவம் செய்தாரு, என்னென்ன பாவம் செய்தாரு நீ நோண்டிட்டு இருக்காண்டாம். நீ தோண்டி பார்க்க வேண்டாம், உன் பாவத்துக்கு கணக்கு கொடு. You give நீ உன் பாவத்திற்கு கணக்கு கொடு. నీ పాపాన్ని లెక్క చెప్పు. For me, எனக்கு నాకైతే judgment is already taken place. న్యాయ తీర్పు ఏర్కనవే நடந்து விட்டது. న్యాయ తీర్పు ముందుగా జరిగింది. For the earth also, భూమిக்கும் భూమిలో కూడా, because righteousness. அப்ப நீதினா என்ன? நீதினா என்ன? நான் பரவாயில்ல, முன்ன விட நல்லா தான் ஜீவிக்கிறேன், உனக்கு நீ நரகம் தான் கிடைக்கும். உனக்கு ముందు కంటే బాగానే చేస్తుంటే நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டே இருந்தேன். నేను అలాగే అనుకుంటే ఉండేవాడిని. முந்தி ரொம்ப பாவம் செய்யும், இப்போ கொஞ்சம் செய்யும். ముందు కొంచెం ఎక్కువ పాపం చేసి ఇప్పుడు కొంచెం చేస్తున్నా. திடீர்னு வருவாங்க, ఉన్నట్టుండి వస్తారు. சூர்யா என்ன செய்யிட்டான், సూర్య ఏం చేశాడు, பொடி வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அம்மாவுக்கு. ముక్కలు వేసుకున్న పొడి చేసుకొచ్చాడు. அப்போ அம்மா என்ன செய்யிட்டான், பீடி குடிச்சிட்டான், బీడి తాగాడు అంటాడు. இதெல்லாம் இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. ఇదంతా దీనికి సంబంధం ఎందుకు நீ కాదు. உலக்கைய உளுங்கிட்டு சுக்கு கஷாயம் போட்டு குடிக்கணும். రోకలు మింగేసి ఆ కషాయం కాసుకుని తాగితే, ఇఫ్ యూ కమిట్ సిన్, పాపం చేయాలి, నువ్వు పాపం చేసినట్లయితే యు ఆర్ ఎ బ్యాడ్ ఫెలో, நீ துன்மார்க்கன், నీ చెడ్డవాడివి, యు ఆర్ ఎ వైల్డ్ మ్యాన్, நீ நீசன். నీ నీచుడివి. அதுதான் என்ன சர்ப்பத்தை வயிற்றுனா மோசே. அதுதான் மோசே சர்ப்பத்தை உயர்த்துகிறான். అదే సర్పని மோசே வண்ணாந்தத்தில் சர்ப்பத்தை தான் வயிற்றுனான்னு ஒழிய இப்ப பாவம் செய்யாத வயிற்றுல ஒன்னு தான் வயிற்று. அந்த நீ அந்த இடத்துல வயிற்றப்படும் போது ஒரு மனுஷனை வயிற்றுறாரு, మనిషిని ఎత్తుతున్నాడు. என்ன காட்டுறாருன்னா, ఏం చూపిస్తున్నా అంటే மனுஷன்ல ஒருவன் சர்ப்பத்தை போல ஒருவனுக்கு பாவமே இல்லை. మనుషుల్లో సర్పలంటే కాదని పాపం లేదని அது அவர் இல்லாம ஆக்கிட்டாரு. అది ఆయన లేకుండా చేశారు. அதனால நானும் பாவம் சொன்னேன்னா, అంటే నేను పాపం లేదంటే you're a wicked man. మనం దుర్మార్గులు. So that other people become holy, he made him sinless. மற்றவர்கள் பரிசுத்தம் அடையும்படியாக அவரை பாவம் இல்லாதவராக்கினார். మిగతా వాళ్ళు పరిశుద్ధంగా చేయడానికి ఆయన పాపం இப்ப பாக்குறது எப்படி வருது, இப்போ அவர் பூமிக்கு வர்றதுக்கு எல்லாம் ஏனியெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்காரு. அவர் பூமிக்கு வர்றதற்கு ஏணி எல்லாம் தயார் செய்துட்டு வந்திருக்கிறார். భూమికి రావడానికి చెప్పేసి నిచ్చినంతా చేసుకుని వచ్చింది. வேலையை முடிச்சுட்டு ஏனியில ஏறி போறாரு, நீனும் அது கூட ஏனியில போலாம். வேலையை முடிச்சுட்டு அவர் ஏணியில ஏறி செல்கிறார், நீங்களும் போகலாம். పనంతా ముగించిన తర్వాత నిచ్చెన ఎక్కి వెళ్తున్నారు, మీరు కూడా ఎక్కి వెళ్ళాల్సినది. இதுக்கு என்னென்னமோ நினைச்சிட்டோம், அவர் பாவத்தை அவர் மேல போட்டு. పాప అంతా ఆయన మీద పడేసి. So one other thunder is, இன்னொரு இடிமுழக்க ரகசியம், ఇంకా ఉరుములకి రహస్యం. now see, மரித்தாரை கிறிஸ்து இயேசு எனக்காக பாவி. இயேசு வந்து யாருக்கு மரிச்சாராம், యేసు ఎవరి కోసం మరణించారంటే உன் பாவத்தை தூக்கி அவர் சுமக்கிறதுக்கு அங்க வந்தாரு. నీ పాపాన్ని భరించడానికి ఆయన వచ్చారు. நான் அப்படிதான் முதல்ல நினைச்சிட்டே నేను இருந்தேன். ఆ విధంగానే ముందు అనుకునేవాడిని. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போனா புண்ணு துணியெல்லாம் இருக்கும், புண்ணு கட்டின துணி. ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే కురుపులు కట్టిన బట్టలన్నీ ఉంటాయి. இதை தூக்கி கொண்டு அவர் தலையில வச்சுட்டு நீ செமையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறதுக்கு வந்தோம். అదంతా తీసుకొచ్చి తల మీద కట్టేసి నువ్వు భరించని చెప్పేసి దానికోసం వచ్చావా మనం. அதுக்கு அளவும் செய்யணும். அடித்தார்களே, துப்பினார்களே, அவரு துப்புனாங்களாம், அவரு அடிச்சாங்களாம், ఆయన మీద ఉమ్మేసారట, ఆయన కొట్టారట. எல்லாம் உனக்காக. ఇదంతా నీ కోసం అట. உனக்காக. నీ కోసం అని. யாருக்காக? ఎవరి కోసం? எனக்காக. நல்ல வேலை. మంచి పని.
அவர் பரிசுத்தத்தை நமக்கு தர்றதுக்கு, ఆయన పరిశుద్ధత మనకి ఇవ్వడానికి, நீங்க எல்லாம் பரிசுத்தத்தை எடுத்துக்கங்கப்பா, இதான் உங்களுக்கு உலகத்துக்கு வேண்டியிருக்கிறாரு. ఈ పరిశుద్ధత అంటే మీరు తీసుకోండి, ఇదే లోకానికి కావాల్సింది అంటున్నారు. அப்ப அவர் கூட இருந்தவங்க நினைச்சாங்க, ఆయన కూడా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, அப்ப நீங்க என்ன பலியிடணும், బలి చేయాలని, ஒரு ఆటుకుட்டி மாதிரி. ఒక గొర్రె పిల్లగా இவங்க எல்லாம் சொல் கேட்கறவங்க. వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టు వినేవాళ్ళు. அப்ப உண்மையிலே சொல்றீங்களா ஐயா? నిజంగానే చెప్తున్నారా? கொல்லு, நான் உயிரோட வந்துருவேன். నేను చంపే నేను ప్రాణంతో அதுதான் சொல்றாரு, இந்த ஆலயத்தை இடித்து போட்டு நான் 3 நாள் எழுப்பேன். ఈ ఆలయాన్ని మనకి పడగొట్టినట్లయితే 3వ దినం లేపుతాను అంటున్నారు ఆయన. ஒண்ணு பாரு, அப்பதான் என் மகிமை உனக்கு தெரியும்டா. చంపి చూసినట్లయితే అప్పుడే మహిమ తెలుస్తుంది నీకు. அப்படின்னா சரியா கொள்ளுங்கிற సరిగ్గా చంపాలి. எழும்பிடுவார்ல, లేచిపోతారు కదా ఆయన. that means they knew what death was. மரணம் Because they made a mistake, they didn't choose him, they are in death. அவர்கள் அவரை தெரிந்து கொள்ளாதனால் மரணத்திலே இருக்கிறார்கள். అది తెలుసుకోబట్టే அப்ப మరణం. சொல்றாரு, அங்க போனா நீங்க சாக வேண்டியிருக்கும், நீங்கள் பூமிக்கு சென்றால் நீங்கள் மறிக்க வேண்டியிருக்கும். భూమిలో వెళ్ళినట్టు you can't come back to life again. மறுபடியும் ஜீவனுக்கு வர முடியாது. మళ్ళీ నీ జీవనంలో రాలేవు. So all those people who did the sacrifice, I'll raise him up at the last day. பலி செலுத்தின எல்லாரையும் நான் கடைசி நாளில் அவர்கள் உயிரோடு எழுப்புவேன். బలి And you come back here. ఆఖరి நீங்கள் లేపుతారు. இங்கே மறுபடியும் வருவீர்கள். మళ్ళీ వస్తారు. Otherwise you won't come. இல்லைஎன்றால் நீங்கள் வர முடியாது. లేకపోతే మీరు రాలేదు. அப்படின்னா நாங்க கொல்றோம். அப்படின்னா நாங்கள் கொள்கிறோம். అలా అయితే చంపుతామని ఎలాగని திருப்பி இங்க வரணும்னா நாங்க கொல்றோம். మళ్ళీ రావాలని చెప్పేసి చంపుతాం. Then he died. அவர் மரித்தார். మరణించారు ఆయన. Spirit of God makes him to life. கர்த்தருடைய ஆவி அவரை ஜீவனுக்கு கொண்டு வருகிறார். ప్రభు ఆత్మ జీవనం I తీసుకొస్తుంది. died and rose again நான் மரித்தேன், and liveth forevermore சதாகாலம் உயிரோடு இருக்கிறேன். చనిపోయి మళ్ళీ లేచి and has the keys of hell and death. மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகளை உடையவராக இருக்கிறேன். మరణం పాతాళానికి తాళంచేలు కలిగిన நான் எழும்பிட்ட பிறகு சாவி அங்க இருந்து வரணும். எழும்பின பிறகு சாவி என்ன கிட்ட లేచిన வரணும். తర్వాత తాళంచేలు నా దగ్గర రావాల్సింది. நீங்க கொல்லிட்டீங்க, మీరు கொன்னுட்டீங்க. మీరు చంపేశారు. நான் எழும்ப முடியாம போனா சாவி வாங்கையில. నేను లేపనట్టయితే తాళంచే మీ చేతిలో. If I rose again, నేను మళ్ళీ లేచినట్లయితే the keys come to me. நான் மறுபடியும் எழும்பினேன் என்றால் திறவுகள் என் கையில் இருக்கிறது. తాళంచే నా చేతిలో ఉంటాయి. So you need not be afraid of second death or first death. அவே முதல் மரணமும் இரண்டாம் மரணத்தை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. మొదటి మరణం రెండో మరణం గురించి భయపడాల్సిన లేదు. சத்தியத்துக்காக தைரியமா இருங்க. சத்தியத்துக்காக தைரியமாக நில்லுங்கள். సత్యం గురించి ధైర్యంగా ఉండండి. அப்படி உங்களை சுட்டு கொன்னாலும் அப்படியே కాల్ చంపినప్పటికీ you will rise again. நீங்கள் மறுபடியும் எழும்புவீர்கள். మళ్ళీ మీరు I come to earth and reveal the thunders and you all will get up. நான் பூமிக்கு வந்து இடைமுக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவேன், நீங்கள் எல்லாரும் உயிரோடு எழும்புவீர்கள். మీరు భూమికి వచ్చి ఊరి రహస్యం బయలుదేరితే మీరు ప్రాణంతో లేస్తారు. And when you raise up, நீங்கள் உயிரோடு எழும்பும்போது మళ్ళీ ప్రాణంతో లేచినప్పుడు you come back to heaven again. பரலோகத்திற்கு மறுபடியும் வருவீர்கள். పరలోకానికి మళ్ళీ వస్తారు. You are earthly bride chosen for heaven. நீங்கள் பூமிக்குரிய மனவாட்டி பரலோகத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ఆ భూమికి సంబంధమైన పెండ్లి కుమార్తె పరలోకం కోసం తెలుసుకొనబడ్డారు. We live together forever நாம் எப்பொழுதும் ஒன்றாக ஜீவிப்போம். మనం ఎప్పుడు అందరూ కలిసి జీవిస్తాం as God's people. தேவனுடைய ஜனங்களாக. దేవునికి ప్రజల్లాగా. So this great privilege, இந்த மகத்தான ஸ்லாக்கியம், ఈ గొప్ప తరుణం, it is only by this atonement. பாவ நிவாரணத்தினாலே. உலகத்துல உள்ள என்ன சொல்லுவான், లోకంలో ఏం చెప్తారు, பாவ நிவாரணம். పాప నివారణ అంటారు. ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் உலகத்துல ஆள போறவங்க, వాళ్ళందరూ లోకంలో అవుతారు కనుక. நம்ம உலகத்தை ஆள போகல. వాళ్ళందరూ లోకం పరిపాలించడం కనుక. You are heavenly people. நாம் பரலோகத்திற்குரியவர்கள். మనం పరలోక సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళు. But ஆனால் కానీ these people, இவர்கள் వీళ్ళైతే when they died, அவர் மரிக்கும்போது వాళ్ళు మరణించినప్పుడు என்ன சொல்லலாம், we'll reign on the earth again. பூமியிலே நாங்கள் அரசாடுவோம்னு சொல்கிறார்கள். భూమిలో మళ్ళీ పరిపాలిస్తాం అంటారు. இவனுக்கு என்ன பூமியில நாங்க மினிஸ்டர் ஆவோம் ஏன்ட்டு அவன் அப்படியே சாகுறான். భూమిలో మంత్రులు అవుతాయని చెప్పేసి ఆ విధంగానే సరిపోతారు వాళ్ళు. நாம் அப்படி இல்லை. మన అలా కాదు. நமக்கு மந்திரி பதவி வேண்டாம், ஒரு மண்ணாங்கட்டி வேண்டாம், நமக்கு பரலோக பாக்கியம் இருந்தா போதும். మన మంత్రి పదవి లేదు, ఏం అవసరం లేదు, కానీ మన పరలోక భాగ్యం కలిసి దొరికితే చాలు. ஆனா என் டேப் ரெக்கார்டு இங்க எங்க விட்டுட்டு போறது, టేప్ రికార్డ్ ఎక్కడ వదిలేసి వెళ్ళాలి, அதையும் கொண்டு போறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தான்னா நல்லது. అది తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం పర్మిషన్ ఇస్తే బాగుంటది. நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வையும் கொண்டு போனா நல்லது. గ్యాస్ స్టవ్ కూడా తీసుకెళ్తే, நம்ம அல்மரா இருக்குல்ல அதையும் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு போனா அதெல்லாம் லகேஜில் எடுப்பாங்களா. அதனால சிலருக்கு அப்படியே நினைவு வரும். అలాగే ఆలోచన వస్తూ ఉంటే కొంతమందికి. அதனால let us be prepared. நாம் ஆயத்தமாக இருப்போம். అంతే మనం సిద్ధపడదాం. God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన. హరి హరి లహరి లహరి కృష్ణాయ హరి ఓం లహరి లహరి కృష్ణాయ.